تليخم قلت فيلكم ويلكم بلونا أتلاليونا سوري اوكي اغاش علىكم دو اغاش علىكم دو هو علينا أبيلكم تفعلت زيوم سرعة مدب كاميراكم كيفتكم اوكي كيف يلا هلو 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 هذا سبب هل سويت لاي يا انه ما عندنا جماري تدي ما عندي جمر لهم يا بمقدي شوي أنا جراتني شوي حبيراتني شوي هسقعد تحت مالتيو يا هو بحجته صبوك غطت يا بتعميد دسيلة برودكت سكاف جايفة كندلوه كنتي explain كنت دردتني قلبلا بتعمل أنه جوز سمعي نيري كأطوب النيري أبغى حجودي يوم هذا نودي حج مالتي هالجرماني رأمت كالجرماني بتعمل صبا welcome سابا welcome سابي حفتين قاعد سلامة زافي thank you بارك الله اوكي قالوا لهم اليوم حدشتي سلام اوكي ندحر عزي له الله رت على هلا رت اوكي سلام انا سمعن لهم هو نسمعك لنا اوكي انا روتا كسدي بال نعيكا زنيو عديموني يا تسفاي قبرك صبق خونا بوعزات يعني لي ويلكم اب سويدن يدمت يا اتيني رندي اب بكال جروب ابزي ني هيربالايف كن بجنابزي دلي جوين قبر Okay, welcome. So remember the academic engagement natki. بحرسلست وحكال روتا تديرينا. We have a problem مالتي. 3 months شعور. Welcome. Welcome. كالو تلهم نادو. حدش تتلهم جزينا نمغطات كالتفكم تلاليو نامو أما دبنا هنكتسل. Okay, I think يلون مسلمي. We'll go ahead. Okay. مبارك هذه أبراهيمو أبراهيمو الله. Okay. Okay. مدرخنا بها كنقد فوينا نا أسمير. ما نحن أربدو ولا قشنا على دي جزء. انتي نكبر I think نقاشنا عند هر تعب ما يقدم دحر مش عارف كابسوق اللي يسمعوا قانقا كوف دبل دحر نبتي تستمنين خير أرى ياسمير اوكي اللي نحاش كويس. Hey Martin, so forever grateful. Thank you for being with us tonight. We've got our amazing Abraham to translate. And again, listen, I witness your everyday updates, which is quite captivating. And you truly know how to live a life. And that's something I want to hear tonight. So thank you for being with us tonight. Thank you so much, Lino. It's absolutely my pleasure to be with you guys. So, Lino, am I okay already to share my slides? Yes. Just checking, Lino, you can see that okay? Yes, everyone see okay? We can see it, Martin. Perfect, thank you. مزكي Guys, I don't know if you guys can mute. Thank you very much. So, Lino, thank you so much for inviting me on.
and it's my pleasure to share a little bit about us. If I am going fast, please someone tell me to slow down, and when you wish to interpret, then please just give me an indication so I know when to stop. I'm going to do it, Martin. Don't worry. Okay, fantastic. Lino, ስለዚህ ዓደምኩምኒ ናተይ ተመክሮ ናተይ ኣፍልጦም ንስኹም ንክትካፈል ስለዚህ ዓደምካኒ ኣዝ የመስግነካ ድሕሪ ቁሩብ ቀልጢፈ ንገረኒ ዝብል ዘሎ ክዛረብ ከሎ I'm going to do it. Yes, go ahead, Martin. Perfect, thank you, Abraham. So my name is Martin Linden. I'm a Millionaire team member. I've been with Herbalife Nutrition now for 11 years. And as you can see, I work the business part-time with my wife, Michelle. Yeah, سمي مارتن لندن يبال ኣብ Herbalife عصرت ሓደ ዓመት ምስ ኩሉ ክብን ለተቐን ነጢፈ ምስ በዓልቲ ቤተይ ማርሸል ኮይነኻ ይነጥፍ Yes, Martin. So a little bit of a background about myself. As I say, I work the business part-time. My full-time job is I'm a director for a manufacturing business. I make windows. That's my full-time job. And I just wanted to let everyone see the background that you don't have to be into sport. You don't have to be into nutrition to do the Herbalife business. No matter what you do, you can obviously do Herbalife as a business around your full-time position. And you are the director of full-time? Yes. كان دسرحو دايركتور خويني دسرح وحدة تكال كان نقول بنعب زناي Herbalife نتفتات ساتف جميرو and no matter انت عينت معلتاوي صراحة لكم ويمويا لكم زناي Herbalife صراح كل جزء كتقبل زكال صراحي وكتقبل وتحول صراحي دحراك ديلا لنوم اللي عليها. So you're doing well. Yes. Go ahead, Mark. Thank you, Abraham. So how I met my sponsor. So as I say, I've been involved with Herbalife for 11 years. My sponsor was actually my friend from school, and we started our first time job together on the same day. He is a president's team member, Zander Urquhart, and he had spoke to me for many years about Herbalife. However, because I had a busy job and I had 2 young children, I didn't see the need for a business. And I didn't think I needed the products at that time. However, as you can see on the picture on the left, that changed. And obviously, because he was my friend, I went back to him. So a little lesson that no never means never. So just because you ask someone once doesn't mean it will be yes first time. So Zander spoke to me for 3 years. And it was at the end of the 3 years that I was ready to listen to what he had to say. يعطيك سبونسرز جبروك عندي عاركو زنبرة حجة بريسيدنسي تيم زلو عاركو كوينو بزوج جزء كوينو برو ولا أنت نبرة بزعبة السراح مس كله كنا تعتقد جبرو تخيل خاولا كنت زبلون تزنبرة مدة توسانة وسينو نخعتو دين سلست عمت وسيد اللي ده سلست عمت كله سانعو أتصافي فخاء هذا سجمتي فورورد وسيدون سجمت وسيدو جوينجيرو كل جزء زغربو زنبرة كم انكفتات أنا بيزي بزح سرح لني أن عشتي قلعلوني زبل نجارات نيرو رسالة استعمت جن والسينو مزتر إوازل لهم أبسط اللي مسؤولنا كان عاركو زنبرة كم سبونسرو كوتيرو شرح كعج ميرو جوينجيرو في هذا اللايف مالتهم. Did I miss any point, Lino? No, it's about that. So when Zander spoke to me about Herbalife, he was actually running a campaign called Slim Scotland, but I thought he had said Swim Scotland. When Zander asked me to come and see him, I actually thought I was going swimming. I didn't realise I was actually getting on the products, but his campaign was called Slim Scotland. And when I spoke to him, he was actually helping the whole of Scotland get healthy by using Herbalife nutrition. So when I went to see Zander, I almost took a towel and my swimming trunks, only to discover I didn't need them. It was only going to be the products I had to take to get into shape. Can you say this part, Lino? Okay, so excuse me, دعدم وسب انتاي دبلتي تيماناتو كم زنحنا زا ماراثون بلادنا نسمكا Swim Scotland دبل شمي هيبومو. Okay, so Slim
ስኮትላንድ እዮም ድብዎም ሕጂ ድማ እሱ ንስዊም ስኮትላንድ ኣቃሪንወን ናፍቲ ዕድመ ክኸይድ ከሎ እቲ ጉግልስ መሐንበሲኡ ቆቢዑ ቁምጡ ገለ ሒዙ ኸይዱ እዩ ተዓዲሙ ኸይዱ ምስኦም ክሕንብስ ማለት እዩ እሱ በቃ ክሕንብስ ደ ማለት ገለ ኢሉ ሓሲቡ ኣብ ምስ ከደ ግን እሱ ምሕንባስ ደልዮ ይነበረን እንታይ ደኣ ነቲ ፕሮዳክት ተጠቂሙ ናብ ምዕሩይ ዝኾነ ቁመና ክመፅእ እቲ ስራሕ ምስኣ ኣላፍና ቢላ ነምፃ ምዛን ሃና ኣካይዳት ተኣሳሰር ግን እንታይ ንብሙሉእ ስኮትላንድ ሓደ ክፋል ናይ ዓዲ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ማለት እዩ መነባብሮም ቁርብ ከም ገለ ዝሕድል ዝበለ ስለ ዝኾነ ቁመኖም ንክዕረዩ ጥዕኖም ምዕሩይ ንክኸውን ይሕግዝ ስለ ዝነበረ ድሆል ስኮትላንድ ማለት እዩ ከም ዝትግምትዎ ከዓ ነቶም መቕርቡ ቅድም ክፅዋዕ ነይርዎ Perfectly no. Yes, Martin. So the first thing we did was get on the products. You see the picture on the left-hand side here. I was overweight. Michelle was underweight, but very undernourished. We were both very unhealthy, and we had 2 very small children. And for anyone that has children will know that you don't have very much time for yourself. All our time was dedicated to our children, and we knew we needed to change that. So we got on the products within 3-4 days, and we felt amazing. And all we did was continue to take the products each and every single day. I am now 47, and Michelle is 44, and we look at and feel absolutely incredible. Yeah, as I said, 3 was لهم سكول عزلوا مجمرة مسهر باللايف كله اللي يخلوه زنبر وكنتاتي نسو overweight نيرو ميشيل كعب عزيات تحت ميزان نيرا نفسها عزيرك نيرو نتي برودكتس مش جمرو جن أبسلس 4 معلتين كل تفلوتك سمعهم جميرو بدي أريز قبروا مستر انت نيرو بك dedicate مخان نتي نبرت كتعلم متكامل أبعلا معها مسرح انت رأي نيرو. Yes, Martin? So all we did was continue working on the best version of ourselves. So what I would say to everyone is that sometimes we lose our product result, and that's just life. But the key is that always get back on the products every single day and try and make yourself feel better. And that's what we have done now for 11 years. We always try and reinvent our result. So initially our result was energy. Next our result was weight loss. Next, the result was some muscle gain, and now we just try and be the best that we can be every single day. إذن إذا حلف عصرت حدا عمد زجبرو انتي نت products بالجواب بمتكامل كل جزء activities بمسرع الريزالت معي تزيد كملوا نبرد مرعين يرو لازم الجمرة انرجيوم يتمعيشوا دحراي weight loss دحراي كعب spearnut Dutch Matthew لينا مونغو the muscle building تشميع متى لازم مسرح الزي بمحلاف كعز زر أزولا نايم ودعتكم أنا أتشيف كجبروك إلى مالك. So when we get started, my first customer was my mum. My mum went from a size 16 to a size 10. She looks absolutely incredible. My wife and a work colleague. And again, what I would say to everyone on the call is sometimes you can lose your customers, but you can restart any given day. All you have to do is just find 3 people and just start all over again. And that's exactly what we did. Yeah, مجمرة كجمرة خلونا مجمرة عملوا عديو يعني. I don't know what the size means in English in England. Again, كاب كتري عصرت شدشت أنا بعصرت قديلا. Like لا شو بدي يقولينا؟ ميت الله. دك أنستي size 16 مالتي درجة سلسة كم بعد رحيل مالتي حدثة. يعني تي سنتاريت نايم عن تعدي؟ نايم عنا توه بخوم مالتي. أنت زي تجاجي 2x مالتي أنت زي تجاجي. دبل إكس إل مالتي. يا كاب عصر شدش أنا بعصرت وريدة حجة عديو سوسان تجاجي تسلايد كلتي فوسيدوا سوسان 4 تنيو عدمها جن بإنرجيا بفتنسة تصبح ريزالت يعرف يبعت له. So at this point, I was doing the business myself. Michelle was taking the products, but it was only me who was doing the business. However, in 2014, Michelle had a cleaning business,
and we were passing each other each day, and we weren't seeing each other. So Michelle would work, I would work in the day, Michelle would work at night, and we didn't get to spend any time together as a family. So we decided if Michelle could join the Herbalife team, i.e. with me, how could we replace her income so that she no longer needed to do the cleaning? And when she did that, then all good things started to happen. We went on to become active world team, and then we managed to qualify for the 5-star vacations. Yeah. So كجمر خلو سرحان ببيني نيرو ميشيل اب ليتي and مارتين كاب كاتري ودسرح نيرو ميشيل اب كلينيك هنجيب بسانكز نبرون بيزي بزح يرخبوا اي نبرون بدحريو جن ميشيل سرحا اقاريصا هيربال لايف جوين كتجبر مستبابع بحنساب كوينم كسرحلو عبز جمرو غيزه تي بيزنس صبوق كيدو تلوطي خا نابز خبلو دصنحك 5 stars vacations بتصح عبيوت النقديناتو مالتي. And the amazing thing about the vacations is you get to take your children. So your children are always listening to what is getting said from some of the leaders. And unknowing to us, our children were still young, but they were always listening to what other people were saying. And that got them very interested in the business too. It's about a 5-star vacations camp. واللي جزء ده قاموس أمس لازم معلقود استخاب زي تردو من جدي قلعو نتي ناي سكسس العلات نتي ناي سكسس زجبر نتفتات بتاع خيباتات نداسهم عسل زعابيون استخاب زي تردو كمان جدي تنقلعو زد ليهم فلتاتن موتيفيشن نايتي استخاب نتفلو ذا اللي حنقدن حيزهم يعابيو مخانومي. So we got stuck active world team for 6 years. No matter how many times we tried, our organizational volume would get to somewhere between 7,000 and 12,000 every month. And then we would lose some team members, and we felt like we were starting over and over continually. Yeah, كسب world team دبت حشودش تعمل تم سريحهم and كله كبن لا تقن كعول حدا تسفعي كرتون عمونجو بزحات عماوي اللي خدوهم ويجميرهم زكاروتشو بزحات سبعة منيرهم جن dedicated كوينهم عبت علمان عبت زوج أو بلان برأي بمسرح بتعري كم كبت حوخي إلهم. And that can be frustrating sometimes when you get stuck. And in 2017, my manufacturing business was getting sold, and we stopped going to the meetings. We didn't go to a Herbalife meeting for almost 6 months, and we became very embarrassed to go back to the meetings. So in 2017, we almost quit because our organizational volume at that time was maybe 3,000 or 4,000. We were still taking the products, we were still feeling good, but we fell out of love a little bit because we were so busy in life. However, we dusted ourselves down and we got to another meeting. And when we got to that meeting, it re-energized us to keep going. قبل تشعن عصرت شو عتم دا كان خد قارب صوت قريبة منيرة. اتدت ندخل نبرة manufacturing stock كبن لا تقنع بصراحة سلزقاتهم وعبو بيزنس لازنبرة ننوح زبالة جزء أخي باي تساعتفون. قلنا تنبرت كامتك ما يقارب صوت. تنبرت تكملوا سلزنبرة energy ناتهم صبوق نيروجن. اتي ابناتو كاب داون لاين دي ابتناتو قيموز نبره مربد كابز نبره فولي بوينتس ودلنيرو جنكا ابا خباتات بداي مستافو انرجيناتو ويترايناتو قرب كودا جميرو دحرنا وحجن نابز نبرت اخبا مسكدو ابتا اخباتي اب كم بحدش منفسهم تحديثو نايس راح منفسهم عبرا بيروم كان دغنا قطي لما غوزام. So, sorry, Martin, if I may add, this is remarkably relevant to each and every one of us here. أبريهم وتصبح قر كان دي حالا جير كاغن تكزامو دوم انت مستهلو كنا تاقنا هنا تي active world team كوينسي أبتاد اندسكون كامالتي جيت كتبتسح شدشت عمد كتسبانيرو okay نشتاي ناي وشتاوي كابتر urban life در رخب دايبلو ناي جزار اسو بيزنس و كنا تاتو مستقيرة خا اسو بيزنس لو دقبورم هيواتهم سورتاوت كقبرو نسو مسارحتهم زنبورو كل جزين بلا مالتي تي لعلي خادو لسا مدحر
دخيمو نعخم منصر حمام تلابع زعينتي دخون صخاخ أبو تدكم نتوم حزمهم كحجزوهم تصون حسابات كي تعرفوا دخون برودكشنز لزينة ورا كاب شو عتشح 10 حتى ليك دلا كاب شو عتشح قالوا قوليلس نفس 3 قال مسكده أخي ما خميجر نحن كي نحن يلوم مالتي so remember every training نخوده is extremely relevant نسمعن كخودي يخلي نبورن بسر تدقات أما مقدال ناي فوليوم بوينت ناتهم أولاتهم مقراتهم أن تقنتاتهم دي معري مخانو كن دي أبزيا جزاد لنا خو نخونا لنا أوكي كابزا أبزيا لنا تسفانا نن إيش ده تتنكفن خير كحادة صحف لي أبزيات مارتين كنوغراشو أبزيا نحنا كنتات أبجزانا خم جلس لدي سلت وي مسانا دموت سبات سلخم تدل لدي سرحو نحنا ندكم دلنا وي كنا قارص أنا حسب سكن دي سبات لنا كما جميل كمالتي مزاناتو تاريخ سمن كزامد يخل حدا صحف لي ابزاتشات مبتحرينا له سبا دي يحجزنا فوليمي كيدا قريبا يرس وديقو حجخنا بيكن كيد نبل ندحرالينا حدا صحف لي انا بيرسونالي مزناتو تاريخ تزامد تاريخ علني اوكي جن لو ما انت علم نيره بزعبا امبتينيا كاب دبل دتمهركو دتمكركو نجر Martin, so the question goes, who can relate to this narrative where our downlines are not doing enough, so we felt like about giving up. So the number 1 means these are the number of people who confirm to your experience. See how relevant and amazing it is that we all go through the same sense of hurdles. Yeah. Thank you, Abrimo. Perfect. So what was really interesting in that was, and just to reiterate your point there, Lino, is although people had left our team, their goals may have changed, but our goals hadn't changed. We still had a dream. We still wanted success, and we still continued to take the products. So we just went back to basics. And the interesting thing with Herbalife is whenever you get stuck, all we need to do is master 3 things: use the products, wear the badge, and talk to people. And we found that we were maybe complicating Herbalife a little too much. We were doing many things. And Herbalife was founded on those basic principles. And if you can do those principles each and every single day, then you can bring success. And that's exactly what we did. No matter it's agamat zinabarwo kullu gize nisatom abtan filsufna na Herbalife amino memguzo am zqutulu neran tem filsufna kha use it, wear it, and talk about it. Then celeste khamalu dihra yiblu neram selazim ولا حساب انت قدله ولا حساب انت حامل عرض داونلاين نعتم نساتهم نت برودكت سكاب متكاب كل جزء عادي ايو علون ان التفلسفنا انا يربع لايفون كم يزبل كل جزء كتكمل لك تنبرات ان تنباج كتكدنا لك ان يعطيك كتزارب قال لك بزحبو نساتن كا كل جزء يتكبروا النيرو. You can add something Lino if I miss information. No, you've said it right. You've said it right. So we went to kickoff in 2020 in the UK, and we just decided to strip everything back to basics. And although we wanted to move through the marketing plan, we decided to stop focusing on what we wanted, and we decided to focus on what other team wanted. Even if they were just a preferred customer, what did they want? Was it a product result? Or did they want to get a 35% discount? Or did they want to get a 50% discount? And we learned that if we could just lead by example and help people get what they wanted, then we could bring some success to us. You know, take this information over because you can relate it to our situation and to the groups we have. Okay, so انتايلو اذا حاجه نحن مصينا يدلنا كايدا لنقنا مالتي again حدش ነገር አይኮነትን ግን ስጋዕ ክንደይ እቲ ንጥቀመሉ ደለና ሜላ ንኻልኦት ሰባት ሕውታት ንክኾኑ ከም ዳሓገዞም ይድነግረና ደሎ so ከም በሓድሽ ንነብሰም ሪኢቨንት ክገብሩ ከለዉ ናይ ቢዝነስ ቢልዲንግ ሰሚናር ወይ ኮንፈረንስ ምስ ኮዱ ተማሃርዎ ነገር እንድሕር ነይሩ እንታይ እዩ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ማርኬት ፕላን ድበሃል ደለዎም ርዲት ከዓቢ ንኻልኦት ሰባት ምስኦም ድመፁ ከዓኒ ኦፕሽን ክህብዎም እንታይ እዮም ዝደልዩ ተጠቀምቲ ናይቲ ፕሮዳክት ጥራሕ ድዮም ክኾኑ ደሎ ከም ኣባላት ኮይኖም ድሓር ንዖም ዲስካውንት ክህልዎም ኣብ ሕብረተሰብና
ከምኡ ክንነግሮም ከለና ባዕልኩም ተመዝጊብኩም ክትገዝኡ ከለኹም ኣትሊስት 25 ካብ 100 ወይ ከዓ ናይ 2-3 ሰብ ሓንሳብ ተገዚእኹም 35 ካብ 100 ዲስካውንት ለኩም ክትብሎም ከለኻ እቲ ብኬሪኦም መሊኡ ስለ ዘሎ ብኻልእ ኣሉታዊ ርዲኢት ኣይገብርዎን እዮም ንሕና ግን ክንገብሮ ነድለና ነገር እንታይ እዩ እቲ ሰብ ኣብ ክንዲ ንሕና ንፈልጦ ንነግሮ እቲ እሱ ዝደልዮ ነገር ምሽ ንሓትት ቅድም እንታይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ናይ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ዋላ ክብደት ክትቅንስ ጥራይ ብኡ ተበጊስና ከዓ ሽዑኡ እቲ ድሓሰረ ድበሃል ሜላ ንዕኦም ክጠቕሞም ድኽእል ኩሉ ግዜ እንዳተባራትዑ ኣብ ሸቶም ክበፅሕሉ ድኽእሉ ነገራት ክንነግሮም ጀሚርና So what we focused on was even if they wanted to just be a preferred customer, but they wanted to get the 35% discount, we always asked them, who do they know? And we knew that if we could get on the products themselves and help some family and friends, then we could get them to the 35% discount very quickly. So we didn't, we wanted this for them only because we would ask them. So our rule is first purchase, they pay full price. Once they've been on the products for maybe 1 week, we know that their energy is going to be high. So we do a face-to-face call or a Zoom call, ask how they are. We know that their energy is going to be amazing. So we already say, who do you know who has noticed a little difference in you? Who has been watching you? Who has seen your energy change? And then we get them to write some names down. So at this point, all we want them to do is to refer some new people. And then when they refer maybe their mum, their father, a friend, a colleague, we say, you have an opportunity where you can unlock some member benefits. And those member benefits, now that you have referred 2 or 3 people, can take you to 35% discount. Is this something you would be interested in? And we ask them. So we don't give it to them. We ask them if it's something that they would like. So amazing again. بتعمل تجرب نجار كنجمر كلنا تاني 4 ورح تعزتين تانيرة دخون سب مثلا زجمر كأت أنا بيك خيدالو نابس على صن حمشتن كميتي أوكي نحنا كمينا خو كيت إحنا سجى حجي قرب نسنتاي غيروا نتوم دقربوهم دحجزوهم دلو سبعة انتدى أخذتك أم كونكا مجمري بسلا صن حمشتن كتبت سحكت كإلى لك مغنياتو كاتت برودكت خطك أمس جمركا أب نفس خافل اللي يكري جمهور يوم سبعة pay attention حجارة أب نفس خافل اللي يكري مس جمهورو إنرجي خاري تغيرو مغنياتو كم حجي علينا لنبز عبانا كسعنات عنا أمراوت عنا كنسحق دينا خنجمر كبدا دينا قنسنا قصنا ديبري whatever تصبق مغيرو مصرعي كومنت قبل الجمهور خلو أمو 5 أنا تقبرو له خد قبرت خليخا اللي كان عقود ما نتسب تحجزه مالتي at the end of the day نتوم ناتكا مغرب يعرف friends and family دبهل له تحجزهم يخا ختم سام قال لك خطكم لهم قال يكونن تسقى بتصحي خير لها مغيره كبصحن تدا خوينو سو زم سبات زيوم ابالات خوينم ولا خجزون تدا خوينم ندقونه سبينات ممبرشيب نهو دلنا مش السقاب 35 كام يتندحر لها خونكا نسوم كاخ جمهور خلو ب 25 كام يتدغزون دحر له خوينم ناي هولسيل بروفيت نبرو تقدميتي على اربن لايف جنزب تقبرلا كاب 35 ናብ 25 دلاف للي 10 ተቐሚጡ ክረኽቡ ይጅምሩ ሶ ጽቡቕ ነብሶም ይቕየራሎ ኢነርጂም ይቕየራሎ ቁመኖም ገጾም whatever it is ይቕየራሎ ንስኣኻ ንሽተይ ተረፍ ናይ ገንዘብ ገብርሎ ስለዚ ጅምር ምሰበሉ ኣብ ክንዲ ብሓደ ግዜ ከም ዝንሕና ክንገብሮ ፀንሕና ናብ 35 በፂሖም ድሓር ህርዲግ ድብሉ ወይ ብሓደ ግዜ ድብርቱ እንታይ ንገብር መጀመርያ ብሙሉእ ዋጋ ምስ ገዝእዎ ድሓር እሶምን 3 ሰባት ኮይኖም እንተዳመፅዮም product بحاجة جزء جزء خلوا 35 يبصوا السوم كأخلوا 7 تدام تيم 25 كله عبر 6 سوم دقيقة ودلو السوم كأترف يرخبوا مالتي كم دابله نخلوا 7 نحجز كا وين عم تراك تقوم الدليل نحركوينهم كا this تدحسر بهال approach كتقوم 35 كم يتبهال دلا فترة دبلنا أنا جرى كونتن جنو بزحات 7 كعوته نحجزتهم committed كوينهم ما قيروا خجبر نحجزتهم نجرس لزخانات it's amazing مارتين كأحجين أبتا senior consultant نخبطحو ندخوان اسم سنازمت أبقى كبتصح كنحجزوهم كألالنا amazing. So if we do this, it would be normal to do senior consultant in their first month. Okay. What we would then ask them is if they would like to achieve the higher discount level, and if they do, all we do is repeat the process. So there's 3 people that they invited 1 week into the products. We do a FaceTime call, we do a Zoom call, we do exactly the same process. And we say to them, who has noticed that you're looking good? Who has noticed you're smiling more?
who has noticed that you're feeling full of energy, and then we get some referrals, and it would be normal for someone to do qualified producer in their second month. Why? Because they've got 3 people who has then helped 3 people, so it now has been 12 people. Okay, this is amazing. So كتصقطلا زدل دلو خنت بنتايا نحنا قدلي وين يراي علامه نتايو كم دك على از بروسيسز نعنا زتحازئ وين حنا زين فلطو دين غبرو ነገር كم دايكونه تدصنعنا يد فلتنا ነገር ናብ ሕብረተሰብና ሙሳድ ይጸኒሑ እዚኦም ንልዕሊ 40 ዓመት ክኸይድ ጸንሐ አካይዳ ኩሉ ግዜ ድጥቀሙሉ ነዚ ፈልጠኒ ምሕጅና ኣብነት ግን እንታይም ድገብሩ ነዞም ሰባት እዚኦም ሓጊዝካዮም ኣለኻ ንሶም ካኒ በትድ ተሓጎስዎ ኮመንት ድገብሩሎም 3 ሰባት ኣምጽኦም ኣለዉ 3 ሰባት ጥራይ ኣብ 35 ከሚት ኮይኖም ንእሽተይ ተረፍ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ so after ተረፍ ድገብሩዋ ወይ ትርፊ ድረኽቡላ ሆልሴል ፕሮፊት ንብሎ ደለና ልክዕ ኣብታ ኻለይቲ ወርሕ ድማኒ እሞ ክትቅጽሉ ትደሊዶ ደሓሸ ዲስካውንት ክህልወኩም ትደሊዶ ኢልና ነረድኦም እቲ ኦፖርቹኒቲ እንታይ ምዃኑ so እስከ ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ክሰምዕ ድደሊ ነገር ንሕራሊ ክንደይ ካባና ዙም ኮል ንገብር okay zoom call phone call follow up ሓደ ጽሓፉ ላይ እንተደኣ ንደሓገዝናዮም ሰባት ደዊልና እንታይ ሓጊዝካ what worked for you what did you find different difficult not comfortable whatever ንዕኦም ብድሕሾም መልክዕ ደዊልና ንሓት ሰባት ክንደይ ኣለና okay meet ሰባት ኣለና our zoom is full complete okay ካብዞም 100 ሰባት ክንደይና ደዊልና ንሓቶም እንታይ ምደለኻ ኣነ በጽሒር ኣለኹ ክትበጽሕ መደለኻ ዶ okay ታምስጢር እንታይ ያ where use where talk ባዕልና ንገብሮ ለና ዲና ቀድም ንጥቀመሉ ለና ዲና እቲ መቀይሮ ይርአለ ዲ ሽዑኻ ከም በሓድሽ ነቶም ሰባት ፎሎ ኣፕ ንገብሮም ኣለና ዲና ኣብዛ ኣነ ድለኹ ክትበጽሕ ትደሊ ኣነ ክንድዚ ዲፈረንስ ኣለኒ ክንድዚ ትርፍለኒ okay ብደይ ድኾነ ቀል ዓለም ሰባት ክዕድም ከለኹ ኣነ ድብሎም ኣነ እንተዳ ሸይጠልካ 50 ከሚት ለኒ ኣይገድፈልካኒ ባዕልኻ እንተዳ ተመዝጊብካ ገዚኻ 25 ከሚት ወይ 35 ከሚት ክትገዛሉ ትኽእል ኣጋጣሚ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ኣብታ ኻለይቲ ወርሒ እንድሶም ከአንድም 3 ሰባት ባዕሎም ከረድእዎም ተደይኪሎም ነትናቶም ኣፕላይን ሓግዘኒ ኢሎም እንዳዓደሙ ዞም እንዳገበሩ ይገብርዎ so out of 100 people we have ክንደይ ድኾኑ ሰባት ኣለውና how many people okay not bad okay out of 100 people the follow-up principle Martin, this is for you. Out of the 100 people, your recommendation, these are people who are already doing it, but we will need more to actually make it work for us. So, خمسة نبلة لنا أنت يا حجي أبتا قدامي تورحي أنت دا سلاسان حمشتن بتسيحهم إذا 3 سبات دمتوهم مقيرون تدا رخيبهم نسوم كخالو 3 سبات أنت دا أمتيهم كقيرو كحجزهم على تيو already تشعت سبات أبكل تلاين كوينا مارلو نزيوم أكدمي دلو نفتم قدامو دلو نابر بعن كلتن كبتصحو عقبة يكونن مغنياتو تا process بعلا repeat سلتخون سلتدقن the same principle كان ده هبنايا نتسب ده حجزنا نقيد so أبزح نبرتنا إذا هلا نقدر كتر دانا رلو أتا محجازيا مسجار result. Thank you, Martin. Yeah, perfect. So Lino, what is interesting, previously I was also doing the follow-up, but what I wasn't doing was asking the question. I wasn't asking who's noticed that you're looking good, who's noticed that you're feeling good, who's noticed that you're smiling more. I was doing the follow-up and asking how they were, but what I wasn't asking was who's noticed. And as soon as they said some names, I got them to get a pen and a paper and write them down. And a little trick, one of the things I used to do on the Zoom was when I would say the names, if they could ask them to write the names down, I used to tell them I was going to make a cup of tea, so I would walk away so that they would have to have the names ready for me coming back. All right, I will use this right now, okay? Thank you, Martin. Okay? كم supervisor متصحنا قال ملا سمعنا عندنا زملختي انت يا تبلدلا انت انا بحق تتقاملوا لكم تخدنوا نحرا لكم تاباتش مو خان سبات نغر نحرا لكم سلمنتاي ما غيروا رخيبكم كم نغركم من سبات لكم دو من الله خبزيا كل تصحف له هجي او قص كتغيروا او قمناقي سرع كوينو انت غير حدش نغر بزح نغر ولا بهلاك ولا انرجي تغيروا لهم كومنت تغبر لنا سبات انت اهليم كل تصحف لنا اوكي اب كنتاتك تغيروا دبل نحراليم
دخونا change رئينا أباهم دبولن دحراليم كلتا تصحفلنا. This is amazing. By the way, I'm grateful for everyone. أبزجازادو لو interaction to go لهم. It's amazing. نقاشناون كان جزء متسخ مخرنا خبعدنا وي تمكرو خكافلنا encourage هون. صبقت غونكي قمنا غيرك انرجيها تغير او وحي ساعات كيد خمكات تسرح لها اب سرح اب مسبات الرغبه اب اخيبه اب بتكريستيان wherever it is واو انتي تغيري لهم نوتيس دغوروا وي قدستو على سبات اللوهم دحر كوينم كلته تصحف لي so مارتين سغاب مايند سيتي ازوم كوم ودبونكم اسمع تصحفوا at least سلسته سمات كافتم مقيرو مسرأيو كومنت دغور رابهم write the names. Perfect. So Lena, what you will find then, and for everyone on the call, you will find that always you have started with is just 3 people, but what we are already doing is teaching those 3 people to go and get their own 3. And when you do that 3 levels, what happens is very often in month 3, we then get new supervisors because already they're just teaching duplication, get on the products, get a result, share it with family and friends, write their list, and then very quickly people go to supervisor, but they don't just go to supervisor with personal volume, you go to supervisor with downline volume. Okay, thank you Martin. Guys, أنا مساكم من تزارب كله نايس لسه سبات. Actually, Martin, I'm back at the gym now. I've done CrossFit before, the 14.5 CrossFit. I was at 17.9, meaning I was doing amazing, but then I had to drop to do the experiment. Like I had to gain weight, not exercise, eat crap, and just then lose weight to prove people that this is actually something that works. But with that, I lost my momentum, my energy, my motivation. Now I'm back at it. I'm at 21 minutes, which is not far, about 3 minutes to improve again. And a lot of people have already commented and it's like, oi, your chest is bumping up, your posture has changed, your energy is different. So everyone who comments, I am writing them down. So أبزاجز هذا لهم no أبزيكم كم تتصحفوا محواتي أبزيكم كم تتصحفوا ترى لكم ده أبتراسكم أبتانوتناتكم أبنوس وسلا أديس توحيدهم كابسلس تسقاب حموش السبعة مساهم زنبورو I mean comment to go over the store عليكم تصحفوا تدولي دولكم حتتوهم okay that's all it takes سلسة سبعة كابسلس تسقاب حموش تفلتوا أبتراز لكم ده كلاتكم I hope so. تدير لسه ما رحت بالعكم يعني. أبزياتن أسمعنا إذا سبعة صحافو شعو أنتينا نقبر إذا 3 7 شتو أمس بتصحو أب قدام يسمون مقيرهم بتصحو نوعهم كا نوس وكفهم the same exact information suggest نقبر ويك recommend نقبرهم. At the end of the day أبزحن برتقول نزارو لنا result مقيري. أبسال ساي ورحي نتوم تتكم تتراي دخونو كومزيوم كنا قدو قالي يكون أنتي interest كما تقولوا they're just users جن نس أبسالست ورحي أنت دا خمان دا قبرو أبسومن سومن نسلست سوات كومنت دو قبرو هاي كاريكا اللي أنتي قبر دلوخو يبزحي وحد برودكت بزي قدس جن سلا دفالت وطرح أبسال ساي ورحي بزي دخونا هالكيس داون لاين مركب دنا قدس المركب قال خيبلو supervisor سيبوتسو نتوم بتحتيهم دلود ما هم من دا قبرو نخالو سوات نحجز خلو بوم Is it duplicable the bahal parameter metsamalati? I'm sorry, Martin, I talked too much. That's okay. No. So the key here is asking the question, asking what they want. So it's not about you wanting to get them to 50%. It's about them wanting to get to 50%. Because when they want it, then they will find the names. As the supervisor, No, supervisor أبزغ ندي على ناسكي. Supervisor نخون ناسكي. سلسلة نصحف. Supervisors سلسلة نصحف. One sec. Yeah. Supervisors نخون نابزي عند حرالينا. سلسلة نصحف. Okay, so زي مستير كويناتنا دلنا كلنا دبزحنا supervisor مسانا زلو بتعمل بزح مالتي كبابي 300 supervisors نسلست ورحد خون 0 نتبيل له
ንባዕሎም ኣይጥቀሙን እዮም ንኻልእ ሰባት ኣይፋለጡን እዮም ክኒ ኢማጂን 50 ካብ 100 ክትገብር እንዳኸኣልካ ከለኸስ ብሰሪ ነቲ ፕሮዳክት ባዕልካ ምጥቃም መቐይሮም ምስ ገበርካ ንኮመንት ዝገበሩ 3 ሰባት ክትሕግዝ ምፍታን ንሳቶም ከዓ ንኻልኦት ሰባት ክሕግዙ ስጋዕ እዚኦም ሰባት እዚኦም 3 ወርሒ ሙሉእ ሱፐርቫይዘር ንበፅሑ ናይ ነፍሲ ወከፎም ነጥቢ ንዓኻ እዩ ነይሩ ኢማጂን እቲ ነጥቢ ይኮነ እንደገድ ዘሎ ግን ትፍልሊ ኣብ መንጎ ጀማርን ናትካ እንደሎ ፍልሊ እቲ ሆልሴል profit ድበሃል ማለት እዩ so ካብዚኣ ትቐልል ፓራሜተር ክትህሉ ትኽእል ኢና thanks to Martin እዚያስ ታድቃለለት ትበሃል ነገር መን ብዘይገድስ እንተር አንስኻ ክትጥቀመሉ ክትሸጠሉ ገለ ደይኮነስ ክሳጋገር ሪዛልት ክረክብ እንድሕር ትሕግዙ ሃሊኻ that is amazing so ሰለስተ ጽሒፍኩም ዘለኹም supervisors supervisor ደይበፅሕኩም ከዓኒ 5 ጽሓፍለይ supervisor ደይኮንኩም 5 ጽሓፍለይ Okay, so people who wrote 3 are the supervisors already. People who are writing 5 are people who are close to supervisor but not supervisors yet. Okay, but I'm at Sabo. Guess what, guys? Celeste or had Sabuni Evelna. Okay, Celeste or Hun can Sabay supervisor can bet. It's extremely easy. Tatakin Kumulu, result Rahib Kumdo, and the Herde to Kamul Honkum. Trust me, it wouldn't work. We've got to, the first principle, 40 years old wisdom. First principle, use the product. شعور result غرينا بزعبوها ها تاباش تخدينا تايم خانون بزرابونا يرلينا نستازر وقت كفتلنا متشرشا قم الزرب سو كم 5 تحفظ لهم 5 تحفظ لهم supervisor دي بتصحكم اذا مستيرن هلتكم كابلو من مشت اذا واحد حزي اسقع تودع بزحت supervisor كتبصح تخوليكم اوكي ask me دحرز اخيرا ኣብቲ ድመፅሉ ኣኼባታት ወይ ከዓ ብጉጅለ በብደለኹሞም ደዛረብኩሞም ምግላፅ ደድልዮም ተኮይኑ ናይ ሳይንቲፊክ ዲስክሪፕሽን ብዛዕባ እቲ ፕሮዳክት ደድልዩ ተኮይኖም ዓድሙኒ ወይ ገለ ኸባና ምሳኹም ቅድሜኹም ዝፀንሑ ንገሩ ኦኬ ኣብዚ ኮመንት ደይ ገበርኩም እንድሕር ኣለኹም ወይ 3 ወይ 5 ፕሊዝ ግበርዎ መርኣይ ምን ትኾነና okay so this is amazing Martin so we know going forward it is like the biggest question that has been asked consistently over time is that so where do I get a customer? I mean, how do you get that many customers? That has been a like quite confuzzling question because personally me I don't actually chase them. I try to help and then people would be asking me but how do I do it? So demystifying is the kind of things that I intend to do. But finding someone to use the product, I don't think it is a challenge because I use it. I feel amazing. I'm from 4:30 in the morning until around midnight. I'm on my feet, constantly working between lab, pharmacy, gym, family, other social commitments. So people got to ask me, how do you do it? I eat right. And that opens a conversation. Now, أبزيادة لنا كلها نامالتي. تم حمشت تحبنا لنا تمستير تردياتنا لحكي. كابسلست سجاب حمشته. إذا ويكند زي أكيد ودت كلا ليست حزنا لنا لو مشت نعوم كم زاناتك تحجز تدلدو كالي يبلا جن أنت لا تسخم دلخمو ديسكاونت قابلكم دلخم supervisor كتبص حتى دليتكم مالتي okay so suggest ليكون نقبل لنا أسكينا نقبل لنا نظام سبعة تنصوم كلهم حجي result دليتو خوينهم كن كتسل كلنا جن discount زيادة دليتو خوينهم okay go ahead Martin. Okay, perfect. So what you will find will happen is sometimes in month 4 or month 5, if you're just repeating that process and your team are doing exactly the same, then you don't just do supervisor, you actually go on to become active supervisor. Now we know that stones is what we want. Active supervisors become active world team and active world team become diamonds. So just repeat the process, find your 3 people, get on the products, use Wear Talk, ask the questions, what do you want? 25, 35, 42 or 50% discount, and then just repeat the process over and over again. تناي نقدر تعشمو كساب زود قال لي نفس حاجة تبغى كاكتر دوم سنات نازل لك نتاع ريليت نداغ بركة صبو so اتا علامة حجي دبزح انا سوات سوبرفايزر مسمصانا مش ددو نبل لنا مغنياتو ات مودلز لديبلنا مشالو بعلنا تطقيمنا وي بوزح نغز بحد غزي سوبرفايزر نبصح what is the point انت دا خنطقم ديك إلنا تدلنا advantage
I don't care እንታይ ዓይነት ስራሕ ትሰርሑ I can tell you this much ኣነ ከም pharmacist research scientist ደሞዘይ ምስ ካብ Herbalife ድረኽቦ ፈፂማ ይማጣጠንኒ በምንም ተኣምር እሞኻ ከም ስትሪእዎ ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ስጋብ 3 ሰዓት consistently ይሰርሓላ ካልእ ግዜ የብለይ ንዑ ድኸውን Okay, ኣብዚአን ግን committed ኮይነ ይሰርሕ so ንሰባት ክሕግዝ ከለኹ እቶም ድሓገዝኩም ኩሉ ግዜ ካብኡ ድጠልቦ ነገር ካብቶም ሰባት ድጠልቦ ንሕራሊ the same exact thing ንሶም ከዓ ንኻልእ ክሕግዙ ሕጂ እታ ሞዱል ካብ 3 ስጋብ 5 ሰባት ጥራይ ንብላ ኣለና so supervisor ምስኮና እታ በብ 3 previous slide please Martin if you don't mind sure ከም ዝንሪኣ ዘለና ተቀዳሚት ንስኻን ህለኻ ተኻለይት 3 ሰባት ኣለዉ እቲ ፀጋም አይደሎ ናቱ 3 ሰባት ድሕግዞም ክህልወይ እቲ ማእኸል አይደሎ ናቱ 3 ድሕግዞም ሰባት ክህልወይ እቲ የማን አይደሎ ኻ ናቱ 3 ሰባት ድሕግዞም ክህልወይ ኦኬ ነው ሰከፎም ቶም ትሕቲኻ ደሎ ስጋብ ሱፐርቫይዘር ድበፅሑ እቲ ናትካ ነጥቢ እናተባህለ ይኸይድ ንዓኻ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝኽርዮ ፀንሕና next slide ካብ ሱፐርቫይዘር ናብ active supervisor ይወስደካ active supervisor ንድሕር ኮንካ ታ ደጋጊምካ ምስ ገበርካይን ወርልድ ቲም ትመፅእ ab active world team konka kab kawakbti nabt diamonds naqayd malati the diamonds dolo hiji kab the president and dahri dolo nab chairman's club dwasd malati is the model is again it is just abdu khone nahna nahasbu naqdmit kinkayd kam nigden kam ngezarsna malat nigd khul kolo tirfiq naqbolun nbaalna kha maqayro nbetsah ntqomol neger nahar koyn there is no doubt kan betsah zayn lezna tataqamna so here are 3 of my stars. So they were all stones. They have now become stars. And we have 2 active world team and 1 get team. This girl only joined the business, Nadia, 17 months ago. And all we have done was exactly as I told you. She became a product user. We asked her, would she like 25, 35, 42 or 50% discount? She wasn't interested in the business, but now she is just doing the same process. And she is a new get team this year. We have Nadine, who had been inactive for 1 year, and it only takes one person to bring excitement that the others get excited too. So new people bring new excitement, and then Nadine, now doing 5K, has her own 2 stones, and then we have Karen and Mick, already doing 5K months, most months. Again, they have got their own 2 stones. And guys, what I would say here is just lead by example. You will see your volumes. We would normally do 10,000 volume. Do the volume yourself, and then your team will follow you too. Amazing. So, Becca, the Haji structure now, Michelin Martin and Delowo, Akaomantayu, Nabinet Nadine and Harina, the Bevicha background Zolo, the get team at the Lamalati. Nadine كجمر كلا بق أنا product كتكملة ترايا جميرة تحرجن the same thing نبلود لنا okay ناي business interest نبران سبب دخلت ندار خبط كتجبر أيترلن يعني راجن تا discount كابزنا سان حمشتن ناب 4 كرتن كتكدت رليدو ناب 5 كتكدت رليدو هو مسكون ملسا اوكي قللتين نمحازوت كنغاريان تم كومنت تجبرالكي كومبليمنت تجبرا محازوتكي نغاريان كمان دابلت ندامتصت ابوشت 10 شوعه ورحي get بس حمالتي 17 months كان ديبلا اوكي حدا بقى consciously نت ነገር ድገብሮ ይደድለካ ንስኻ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከይድ ንሳጌት ምስ በጽሐት በዓል ማርቲን ካ ናብ ሚሊዮነር ቲም ወሲዳቶ ማለት እዩ ነዲን ከም ትድብላ ደሎ ድማ ዓመት ሙሉ አቋሪፃ ነራ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ድሓገዘቶ ተስፋ ምስ ረኸበ መቆይሮ ምስ ራይት ግን ተመሊሳ ሕጂኻ ማዓት ስቶንስ ወይ ካ active supervisor እንዳኾነት ብዙሕ مقير رخيبة حجي activity مالالس الله لك عخمخا كارنن ميكن كا نجزار سمدات تقاوم تصنيحهم تامودول 3 سبات ينقروا تم 3 سبات ينقروا 9 سبات كوينه مالو مالتي تا 9 داني 10 سبات كوينه مالو مالتي تم قالوا تحتيم دلوها هم اندا نغري يخدو اذا غتقبر ግን ገዛር እስኻ መጀመርያ በትስኻ ተፍሪዮ ደለኻ ቮሊዩም ፖይንት ንኻል ሰባት ክትነግር ከለኻ በዓልኻ ኻ ብኤግዛምፕል ክትርእዮ ማለካ ኣብ ገዛና I think 15,000 ገለ ኣነ ዝገብር ዘለኹ ብውልቂ I think ንኻልኦት ሰባት ከም ዝከኣል ምዝኹሉ ደለኒ ገድሊ ምዝኹሉ ቢዝ ምዃነይ ከም ዝከኣል ክነርእዮ ማለት እዩ እንታይ ድብል ደሎ ማርቲን at least 10,000 volume point every month እንተና ንገብር ኮይና ባዕልና
ንኻልኦት ሰባት ምስጢር ኣይኮነን ክገብርዎ ንሕና ልክዕ ንሓደ ሰብ ምስ ሓገዝናዮ ከምኡ ክንገብር ክንነግሮ ከለና እሱ ስጋዕኹም እንዳገበረ ድኸይድ ንሕና ከዓ በዚኣ ነቶም ንሕና ከም ሓደሽቲ ሰለስተ ሰባት እንዳነገርና ንኸይድ ከምኡ እንዳበለ እንዳተባህለለ ይኸይድ So as a result of that, if I look at my volume points in January 2020, you will see our supervisor volume was under 10,000, it was 9,000. So we were under active world team, but by just repeating this process and bringing new people in each and every single month through the new 3 gets 3, first level, second level, third level, fourth level, fifth level, and sixth level, you will see we did get and get 2.5 in the same months. I think it was in April, May, and June. And then in 2021, this year, we've been fortunate enough to qualify for a millionaire team. You'll see the 3 months here in March, April, and May. And this is a big change from January 2020. And this is since we've now adopted the new 3 gets 3. Okay. So I think زيان هنا عايش هيكون مثلنا زيا أسرارها سردي every month سلسة حدش السبات حدا سبب حجز كيا سلسة حدش السبات نحر حجز على غيره ثم سلسة السبات كعمل شم كالو سلسة السبات قربتهم دي كغير كبلتهم دي مكونس إنرجيم دي كغير whatever it is كونس أنت راد حجزوها محلهم كم زندرير لنا أبتري كل تشحن عسران زنبرة تحت 10 تشحنات بي ما غيروا ماتيو كاب جنبت جميرون ده حردله كاب 5 شحن على خون جمير مالتي 55 شحن شو من 10 تقلتن درجة 7 شحن سو سلسة جزيزين مسكونا دما نسا كتتانا من تيات وصدقا ناب جيت مالتي actually نسوم تا 10 شحنيرا نسوم جيت بلاسن بحالك زي كواليفاي قرم مالتي دحار كبابي شدش شوار حاجة لا تتصبيهم كاني أب كم زنريو دولنا أب تفولي من حرينايو أب كبابي مارش كاب 8 شحن لعلك هو كانوا مليونير كتبصح كاب مارش ابريل ماي دماني لعل 8 شحن ثلاثه غزي كونسيكيتيفلي مزغبروا مليونير تيم بصح مالتي اب ساعه زغاني مايكلتيوم جومز ببلكم صريحهم دمصو زنبروا كتكو زيكل عقن اتاوي علو مالتي. Before we proceed to the other points, I want to add something. لما عندي مس كلتا سلسة حدش سوات يزارب نيرا نزار استقطاع صادت أنا حلينا انت قد قبريكم تمزقبكم انت يقدما إعلامكم ما مزقبيكم زبل حتى مساعدتكم سبات كعجزي دلي زبل بتدقاقامي كموت بالملسي سميع يحجي عبزناي مارتن زانتاوي تمكرون تبو غيرنا نسمع لنا هنا مجمري عن نساتهم يمنت برودكت سيتقنوا ملو عند حارة الريزالت ونت إداقا زرقحوا سبنت الريزالت الرئو كدنا انكلا ما كم زنا تيكات دل دي خا خاتب سنت اسخا نت برودكتس كيت تعمقا بعمتو نسبات كحجز متين دحرت بلا لخ بحال زراربان تمالتيو تنبرت جزء كان نفس الشيء نفس لو تراي كومك سرع يقلني عندنا زي ناي مارتن اكسبيرينس رينا نسخات الريزالت ابديت كان السرعيه سبي شو أنا بحنا بتريزالت كتمتي لمتي وتداعى زخفت لذلك كم مجمرات برودكتس متكام زي بالأمر أبغى نقولنا زلنا. Perfect. So our focus now is still just helping the team get what they want. So we still focus. People would like to get to active world team. We ask them, what is your next goal? If it's get team, what is your next goal? So we don't tell them what they should do. We ask them so they tell us what they want. Because when they want it, it's so much more powerful. So سبات كمل تقولوا مسانا حجي كم زي نحنا بجزانا بزراعي نقبر تصنحنا كم زي كأل من قارم راح ديكونه إدلي ودي مهنياتو دليو من دليون ببينك خونس لدغل. So نايب على مارتين صراحة قدفوا مليونير قدفوا get plus نحرا ليقا مويا خاب زي قدس بملك عتاو نحري خايف فتسي مدين ما تعطني خير تدو مسكا. أوكي جنزب شيء يكونن. أب ساعة زي كان فوكس ناتهم مسؤول دموت لو سبات supervisors نحر كوينهم كما يجرون ناب active supervisor خدو اندحر دلالي كوينهم كما يجرون ناب ورلتي مخدو دلالي تكوينهم قدم جن كدلي ولهم دلالي وان نحر كوينهم اتميلا نعم تتقاملوا كان سب بقليل خبره دخلي ابزي نقول لها نحبار ديت منتي كهلونا
ነዛ ደተነገረትና ሎ ምምሸ ከገብራ ደይ ክእል ሰባሎ እዚያ ተኸብዶ ሰባሎ ጽቡቅ ኮንካ ኢነርጂኻ ተቀይሩ ኤፊሽንት ኮንካ ኢሎም ኣብ ስራሕ መን ብዘየገድስ ደረጃ ትምህርቱ ተመክሩኡ ገለ ብዘየገድስ ካፕትናካ ውፅኢት ክትረግብ ግን ሩል ነምበር 1 use the product እንድሕር ትጥቀማሊኻ ኮምፕሊመንት ገሮም ልካስ ክነግረካ ይኽእል የምባል ሽገር ሰባሎ እንድሕር ደይ ትሽገር ኮንካ ኣነ ክብል ይኽእል ንሰለስተ ንሓሙሽተ ሰባት እንተዳ ኮመንት ገሮም እንተዳ ነጊሮም ንመቀየረይ ክብሎም ይኽእል ትብል ትኾንካ ዚሮ ጽሓፈለይ ኣይሽገርኒ ማለት እዩ ዚሮ Okay, so the question is, Martin, zero means I haven't got no difficulty to share my experience after I get a result. So we just really, how we did it here was that because we had a lot of mythical approach into this thing can't work, it is this, it is that. Our mission was to really debunk them understanding and really see the understanding that it's possible. So we went through a crazy journey. We're less than a year old into the trade. Okay, so we're really young, and within our team we have a millionaire, Get Plus, close to a Get, a lot of active world team, so many world teams, and as you can see, close to 100 supervisors, which is crazy transformation. But then this has to go a little bit deeper and farther, and for it to happen, we need to really make sure that people are not struggling to share their experience. So when they say zero, that means I haven't got no difficulty tonight to talk to 5 people and tell them how I got there. Brilliant. Fantastic. So as a result of that, my 2 children are now in the business. So you've seen the very early picture where you see my children were very small, but being on the vacation, they soak up the information. My son, Connor, has just turned 16. He's a supervisor. My little girl, Ellie, who is now 17, she was probably one of the youngest world team members in the UK. I think she went world team at 16, 15. She's telling me in the background, she was 15, she went world team, and she's now 17 years old. And this is just some of the team who our goal now is to try and help them get what they want each and every single day. سمعكم مرة؟ سمعنا يا دينا زمان أختي؟ سألي if you don't mind Martin, can you take us back? زي سأل مقدم رأيوا زي سأل زي. Can you take us back to the vacation slide please? Yeah. أبراهيم ودبلوكم من حراس تبعكم لا كونكم. قلعوا دكنا نفت سمينارات نفت كونفرنس مسانا after vacation كخودو خلو نحنا دين حسبونا أنا دين رأينا كابتم عوتات سبعات مخرخ سمعوا خلو أبو أمورهم نحضر نجار الله تريهم على خجمرو خلو after business زنبرو نزيهم يمسلون يرام رأيهم سجاحهم دين عشتون يرام already أمورهم تيون ندخلنا خلو they're still going to school right yeah both still at school after مهرتو كلوس world team give them 3-4 ورحي جيتك بتصحيهم مالتي okay but structure نزل موديل صار حلو لزلو ودا 16 عمت كغبرو دخل انت دا اخوينو نعين نعخم انت حزنا له مالتي can you imagine نسوم ندكنا ممهاري قلد بهال نجار يقول لهم انا بساعه بعبي to business model it is a legacy انت دا اليوم they can leave it for their children جن اب كندو انت غيرو دقوم بعلوم نت بيزنس كغبرو اوكي دك 16 عمت مسكونو تقديدم قال لكم ودا 16 عمت قلعه تفلطون انت يغبران حجي بس مزانو خوينو ابغلا يمسا ابغلا يمصنا حقي ويكا اي ليفل كحلف كمزي ايلو دنينو تكلالو جن كينيو كحسبو الى مالتي سلازي حدا خافت principle after that I've got kids that I teach who are under 12 I call them my young scientists and this is one of the things I want drill into their head كابز ساعات زجميرو من تدا ابو امورهم نحضر كوينو بزعبا غنزب دبال شجر وبزعبا غنزب محضرو د امبر ام ممصو شجره هلوم كنديم بود شجرو كندي سبات على نابزي دك 10 عدمه دك دلونا جن بوكيت مان نهبو كني imagine بعد حجك إذا خون زجبرو دكنا نبلم دكونه نخونه أمدري
ሰብኣይን ሰበይትን ካብቲ ጅምሮ ስጋዕ ሕጂ ብውህደት ክሰርሑ ስለ ዝኽኣሉ partnership together ምሻሎ together ብሓንሳብ ኮይኖም ክሰርሕዎ ስለ ዝኽኣሉ ንደቆም ምስጢር ኣይኮነን ከምኡ ምግባር so ጓል 16 ዓመት ታድና ኣሰት ወርልድ ቲም ኣብ UK በፂሓላ and it's congratulations to the two of you for setting the example. This couldn't have happened in any other way. No magic could have really driven this, but they've been watching what you guys are doing, so salute. Much respect. So what I would say to everyone who's on the call is set your own goals. It's not for anyone else to decide your goals, it's you to set your goals. So decide what gets you up early, decide what gives you the burning desire, and decide what you're going to achieve no matter what. So I've shown this little picture on the left-hand side. This was 2016, November 2016. We always do a new dream board every year, and you'll see the little picture in the top right. In November 2016, we put this picture on the top, and it was an apartment in Benomadina, and that's because that's where we love to go on holiday. And just now, I am here in Benomadina in this exact apartment. If you look at the similarity in the picture, and we are very grateful to Herbalife because we didn't know how to dream before, we didn't know how to set goals before, and this company has taught us how to do that. We have now been here maybe 5 times already since July this year. We're here just now as a family, and we get to spend time here, and that's just because you get to set your own goals. So this is crazy, and congratulations again. Gazana, سمعنا لهم ده؟ أبز جزا vision board هم ما بيلو تبعهن لهم ديك زي تزاريبنا. أكل تشحن 16 إذا سئلت ريواد لهم، إذا سئلي أرو دلاتات ريواد لهم. كل تشحن 16 هوليداي مسكودو. أنا زبطة يزيد دليل. نعم عند حرك ناتيك تكون عند حركوينا ستايك جبرالني. كد ميوس دايركتوري نيرو ناي حدا ناي فينيستراد سرح حدا ناي بيترو جنزب جبر نيرو سيكون انت حطه جن السو دومستنيا سلازخونكا بتا دومسكا كل غزيات متصن ابي كنت خيت فلطاخا كابان العلي اتس ا جلاس سيلينج كاون العلق تحسب ايتقلنيخا ابز بيزنس زغن there is no limit سلاز تمنيخا اكزاكتلي ذا صعدات رايكم دلا افتا كورنر دلا حجب ذا ساعات زي ابو خوين اذا زاربنا دلو اب سبين هيز ان سبين حجنا تزاربنا خلهم سدرو اتا سئلت راينا دلا it is manifest لزغبرو visualize لزغبرو سلاز تمنيه نعو نخغبرك اقول قالبو سرحو صعرو نافتان سود منيا ነገር ክትከውን ሕጊ ብዛዕባ ትምህርቲ ክጅምር ከለኹ ኣነ እንታይ ኢለ ጀሚረ ቀዳመይቲ ሕጊ ኢንቶዚያዝም ናትካዲ ናይ ገዛ ርእስኻ ወላስ ካልኦት ሰባት ስለ ዝገብርዎ ደለኹ ማብ ዘለኻ is this your vision are you here because you really want to ወይ ካልኦት ሰባት ስለ ዝገብርዎ so ንብሙሉ ነቲ ነገር ዝጠምር ራእይኻ ዲ ቅድም ናይ ካልእ ሰብ you can go far ክስልችወካ ይመገዲ ኣይናትካኒ ናትካን ተደኣ ኮይኑ ግን it's possible ከም ስትሪዎ ደለኹም ናይ ገዛ ርእሰይ ቦስ ክኸውን ዝደሊ ከምዚኣ ማኪና ክትህልወኒ ቁመናይ ምዕሩይ ክኸውን እቲ ጎልካ በዚ ዕለት እዚኣ ክገብሮ ዝደሊ እቲ ቪዥን ቦርድ ድበሃል ድበልናዮ ራእይኻ ብከምዚ መልክዕ ጌርካ እንተደኣ ኣንቢርካዮ ኣብ ሃባላ ስፔን ይደሎ ሕጂ ዝስእሊ ትሪዎ ደለኹም and what else can you this is just unbelievable a true testimony unbelievable. Thank you for sharing this with us, Martin. So, Lino, what is really interesting on that point, when we set this goal, this building wasn't even built. It didn't exist. So we didn't know the similarity. The similarity is just pure, I know you said it, manifestation. There was just grass here when we set this goal. And we didn't actually come to Spain to purchase for 1 year later. And when we purchased, there was nothing here. It was something that hadn't already been built. So we didn't know it was going to look like this. It was just when we got here, we seen the similarity in the two buildings. I honestly thought it was the same building, but one from a distance and one refurbished or something newer. سمعكم مرة أنا برون كم سئلس إذا سئلن رياضة لنا تحت صعدة مستي نسم دمني was زنبرو دمني was نبرو سئل بتسأجام رأي لا تا vision board تبل نيرا okay تا صعدات مثل الله مالتي إذا بتحت حج دلوا حج خوين الرزارب الناس لكن سعر تراينير تجازس أين برنون جن حيلي نايا أمورنا أنت أنا يبحق إسرح يبنايو
كندي نجار كجبر كم زخل it's a true testimony كندي كابانا يخومو دمنا سكي can you write me one كومو تمنى سبات ندحر عليهم أنا بحجي نعطي كم زل رأيت ولو بس اللي بتصحف دمبركم من دحر عليهم رأيهم بس اللي دمبركم من دحر عليهم write me one okay ناي مارتين قال قد يحكم نيكونس ناي جزار رسكم قلت ناي يكون نكون مخون أبعدنا خون خالي it doesn't matter where again أنا نعطي رأي سريع له كبتصحوا مخانك أي فلتة تقول أنت أسرع خايف نفسنا أسرع listen 400 غيبة إحنا هنا تتين بالدلنا كابع منا مالتي 600 سوي اللي بيننا نفس وسطه رأيت جرنا لكن بقمت على يدخون سجاب 800 غيبة إحنا قلينا خاب عقمنا تدري في 200 غا مودع متسان مهارة مالتي سلازي كندي كابانا يرأي دلو how many of you have actually set a goal كندي كابانا نتا vision board سريع والله أبزي أسقيلنا عقش نبلت لينا أخيبا نمت زوم نمول أو نتخطك أم دخل سب نخل كنا نحرال لينا إذا ما عالد زيادة تسألنا يول يحواتي كم زيجرو نتنجرات بتينو خردعكم دخل سب I don't know أبينا conference كتقول لكم this is unbelievable and Martin you know what this has been like a wake-up call for me as well. What I'm looking for is very different from what I'm just seeing here, really. So I've got to work on this myself. Perfect. So what I would say to everyone is understand your own flow. So we talked about the basics, use where talk. That's all you need to focus on. It doesn't matter what you do every day, whether it's a fit camp, whether it's a fit club, whether it's evaluations, whether it's challenges, it doesn't matter. It all comes back to use where talk. Find your flow that's going to take. Yeah. So فتينا تسألينا زي نزخ جبر دخ علني تي قدم دفلت أز نبركو دجبر نبركو قال يكونن هجي إمتى كاب مو كل دفلتوا دردعكم دتمهاركم مو كله مقليوا نفتح بيزكس نملس اوكي اذا انا 4 عمت تمكرو نبوزحات سبات انكلودين مارتين مالتي عوتات كخونو زغبرتهم ببهغم بتمنيتهم برايهم كنبرو دحجزتهم ثلاثه نغراتين تطقموا لت برودكت اتا بزعبو امباسادرناتو مخانكا تخون باتش غبرا نخالي سبكا ازارب simple زين ثلاثه زين تراي use where talk قال complication أيدلني بك أزين 3 basic things أبرزيا إتنخدو إتمدب إتوتن نحنا كخونا له قدنا يكونن أنا okay so we made it in our team we made it into a millionaire team from January when we actually built in for the mission that we've got to make it. We gave ourselves 4 months and we did it within less than 4 months. From no volume points, empty previous supervisors, because in December we decided not to do any volume point to prove a point that it's possible. But then we have few people who are actively using the products. We didn't sell anything in December. January, we said, okay, off we go. And then we decided, come April, we will be in millionaire team. And within our team, we did it. We did it to a millionaire team. We did it to Get Plus. We did it to a lot of active world team. But إذا كم نجبر دجبرنا مارتين عصرت حدا عمت وسيدلو مليونير كون نحنا ب4 حجرنا يوم. Okay? أنت كبل دليل دزارب دلله كم كون دجبرنا it was our decision, our vision. We decided, we wanted that. نسخهم كان ناتكم نيجزار نسخهم. أنا خمس لزجبركو أنا because we got there in 4 months and perhaps مارتين كعصرت حدا عمت سلود وسيدلو أنا خم مارتين يبلش ماله تايكونه. That's his plan worked for him. Worked for me. What is your plan? Allah كارو plan كانت. إتا كأند مستير كوين هذا اللبزي أخا إتا duplicate كتجبرها مخال نتا نجار سخا دفلت كايا نسخا دتردد كان عقد سرحت الكان خالد سبات كام مخال. كبلان كيس أجر كخلها بتاع smart way بقولها تعرفينه زيادة ربيتك. دقيقة اللي أبريمو. كبلان تا فيجن بلان كنوت كلنا تفيجن كنسرع كلنا بتي ناي سمارت سيستم ميركا yeah
I think ኣብዚ ተማጋሽ ድኾንኩም ታ ቪድዮ ክንሰደልኩም ኢና ራሄን ጽቡቕ ጌራ ትርጉሙ መጀመርያ እንታይ እቲ ቪዥን ማለት ራእይ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ተንቲና ተላ ጸግሽ ሸቶ ከመይ ጌርካ ክሰርዕ ከም ዘለካ ምክንያቱ ድበዛሕና ከምኡ ድጋፍ ኣይነበረናን ድሓር ኣነኻ ታ ካልኣይቲ ክላስ ወይ ፓርት 2 ትብል ታ ስማርት ጎል ትብል ሰሪሕና ኣለና ቀሊል ክኸውን ኣለዎ ሲምፕል ማለት ሰለስተ ሰባት ትሕግዝ ቅድም ባዕልኻ ትጥቀመሉ use where talk ቀዳመይቲ ሕጊ ካልኣይቲ ሪዛልት ምስ ረኸብካ ኸኣ ካልኦት ሰባት ተፋልጥ ነዚኣ ኸኣ መልሽካ ትደግማ ታደቓለለት ነገር ድበዛሕኩም ሰባት ዜሮ ኢልኩም ኣለኹም እዚኣ ሽግር ኣይኮነትን ኢልኩም ኣለኹም ስለዚ ሲምፕል እያ ካልኣይትካ ክትዕቅኖ ኣለካ ኣበይ ጀሚርካ ኣበይ በፂሕካ ኣለኻ ታ ቮሊዩም ፖይንት ኢኻ ማለት እዩ ካብ 35 ናብ 42 ክትከይድ ኣለካ ካብ 42 ኸኣ ናብ 50 ክትከይድ ኣለካ ሽዑኡ እቲ ነገርቲ ኸኣ ታ A ትብልካ ኣቺቭ ክትገብሮ ትኽእል ሰለስተ ሰባት ሓሙሽተ ሰባት ምዝራብ ቀላል እያ ኦኬ ታ A achievable ድኸውን ክትገብሮ ትኽእል ነገር ክኾን ኣለዎ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ነጥቢ ንስኻ ንክትዕወት ትሕግዘካ ኸኣ እዚኣ ዲፕሊኬት ክትገብሮ ወይ ከዓ ሪፕሊኬት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እታ ንስኻ ትገበርካያ ንኻልእ ሰብ ክትብርትዖ የብላን ኦኬ ሶ ታ R ማለት ከኣኒ replicable ወይ ከዓ ኣብዚ teach the team to duplicate it ማለት እዩ T ማለት ከዓ time bound after ናይ ማርቲን previous slide እንድሕሪኹም እንታይ ነይራ 2017 I will buy this property okay so it was not left for chances ترايكم على 2000 goal was set for 2017 so ግዜ ገደብ ክህልዎ ኣለዎ ንቅድሚ ድሓን ነብሰና ተጠቐምኩ ከይክጸንሕሞ እንድሕር ኮይኑ ግን ከዓ ክትዓቢ ትደሊ ተደሊኻ ኣይከውንን እዩ ክብደት ክትቀንስ ተደሊኻ ድሓን ክፍትነ እሞ ድሕሪ ክንዝወርሕ እንድሕር ኮይኑ ኣይከውንን እዩ put a time limit after ትገብሮ ዘለኻ ነገር and then you can make it so that's smart goal ተጠቂምና I think duplicate እንዳገበርና ነት ነገር ነቲ ጋንታ ምሳና ደለው ሰባት ሓደሽ ድመጹ ኣበጣቃቅሙ እቲ ውጽኢት ምስ ረኸቡ ንኻልእ ሰባት ኣበጋላልጻ ሚስሊድ ከይገበርና ንኻልኦት ሰባት ብኦነስት ዝኾነ መልክዑ ንኻልእ ሰብ እንድሕር ሓጊዝና it's deadly easy so I think Martin it's for you I'm stretching it a little bit so you may well have answered some of this to your colleagues Lino so what I would say to everyone is just find the flow that works for you how do you get your customer to become a member if I reiterate for us 1 week on the products we FaceTime we Zoom we ask how they feel we offer them the member benefits they become a member they activate they bring their 3 people and then that duplicates in the team and then people start to reorder referrals and upgrades bring new people brings new excitement it's so important you can't grow without new people and then set goals and encourage your team to do the same remember it's not what you want for them it's what they want for them their goal is important to them but what I would say is have fun with it sometimes we can be too serious we have to have fun and enjoy it and often we don't I know you said there Lino about having a time frame on the goal often we don't achieve the time frame but it doesn't mean that we don't attempt to get the goal in that time frame so if it means that you miss it don't beat yourself up over it just redo the goal and go again and we've had to do that for many years we just keep going again and if we don't achieve a pin or we don't achieve a dream or we don't achieve a goal we don't be hard on ourselves we just don't give up because the goal doesn't change we just keep going and doing and doing Okay, بحصر دبلن إذا كنا بلاد صنحنا أفتا كافتا ثلاث سبات مركب دبل أفتا سلايد كلاليا نثلاث سبات مفلات السوق نجبرك فلو أب كنجبرهم كلنا تي كندول لهم كلنا جالس نجالس بفيس تايم دي بزوم دي إن ترى أنا مغنياتو there is telepathic energy جالس نجالس كترى خلها it's different كاب تليفون جالس نجالس ترى عند حرالها there is a different sense of communication أجي انتدأ أخيرنا بواتساب فيديو لنا بتليجرام فيديو لنا بسكايب لنا زوم لنا whatever it is بتروحوا كنتوا كمان البلاتفورم سالو نتسب دقالة لنا نتحجزوا لنا منبر قال لنا مخان دير اليوم بفايبر whatever it is بفيديو جرنا انتدأ أنا حساب كن اللاوت كيلنا نعوك قليل يخون كاو إذا نجار كن جبر كلنا كم تزبلكوا كن نبر كلنا okay he what destination icon he what قعزي it's the journey that matters so شوتو سريعنا انت دي هاريمنا يو it is okay at least جن بمدى توتن اندحرا لنا قوينو بتوتن كن مالالس كلنا كاب كن صحتو كن هارمو دولو تقولي يبزح انت دي هاريمنا جن
we recalibrate ከም በሓድሽ ወጥነውጽ ከም በሓድሽ መገድና ነማሓይሽ ህይወት ከም ሙራድ ምድያብ ነው እንዳተማሃርካ እንዳማሓይሽካ ሎምሸት ክዛረበሉ ደምሰኹ እቲ ቅድሚ ሕጂ ፈልጠ ኣነ ከምዚ ከበይ ገራ ክሰምዕ ኣነ ከም ዝተማሂረ እንደ ገለ ከይብሉና ወይ ከይንብል ባዕልና ተጠንቂቕና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ ነቲ ሰብ ንህቦ እቲ ንሕና ንሓስቦ ንሕና ንፈልጦ ኢልና ንግምቶ ነገር ደይኮነስ ነቲ ሰብ ደድልዮ እዩ okay so we ክንሓቶም ኣለና we need to ask them እንታይ ኢኹም ትደልዩ okay እንታይ ኢኹም ትደልዩ ናትኩም ጎል እንታይ እዩ ሽዑ ንሕና ስራሕ assist ምግባር ይንዕኦም we get them to their destination we help them in the process ኣብ ክንዲ hey look if you eat this product ወይ ከምዚ እንድሕር ጌርካ you'll get there you'll do that ኣየፅሓናኒ ነቲ ሰብ ኣብ ክንዲ ክንምህሮ ንሓስብ assist ንገብሩ ኣብቲ ናቶም ድሌት ክብደት ምቕናስ we assist them skin problem we assist them energy ክቕይሩ ደልዩ we show them how it is done we don't tell them we actually show them በትንሕና ንጥቀመሉ በትንሕና ንገብሩ ኣካይዳ ንሶም ድደልዩ ምስናቶም personal goal match ብድገብር መልክዑ na ours ብናቶም ሶም እንታይ ምስደልዩ ደለው እንደሓተትና ስለዚ ገለ ካብቲ ሽግራት ድመጽ ሕቶታት እንታይ ኦ ክንደይ ሰባት ከቢርና ይብሉ ከምዚ ይኾኑ ገለ ምክንያቱ ትንሕና ክንሸጠሎም ንደልደልና ነገር ይሆም ድገብር ኣብ ክንዲ ንሶም ድደልይዎ ደለው ድደልሰብ ኮይኑ they will come anyway if they want to so after process ናይ መጨረሻ ማርቲን ድበላ እንተዳ ተኻይሉ enjoy it ምክንያቱ ኣነ ከምስትሪዎ ክመጽእ ከለኹ ምስ ማዓት ኢነርጂ ማዓት ፓሽን ማዓት ኢንተሲያዝም ኣለኒ ብውሽጠይ ብጣዕሚ ባህታ ስለ ድህበኒ ከምዚ ከኣል ስለ ዝፈልጥ ናይ ሓደ ሰብ መቐየረኻ ብዙሕ ተስፋ ስለ ዝኾን so ደስ እንዳበለኒ ድገብሮ and then I hope ንስኻትኩም ከ ደስ እንዳበለኩም ውሽጥኹም እንዳተሓጎሰ ክትሕግዙ ከለኹም ወላ ሓደ ሰብ ወላ ሳይን ኣፕ ኣይግበር ወላ ሓደ ሰብ ወላ ኣይ ንሳኹም ኣይምጻእ ግን at least ትኽእልዎ ምግባርኩም ክሕግሰኩም ኣለዎ So Lino, if you remember at the beginning, my friend, this is my sponsor, President's team member, Xander Urquhart, when he invited me, I thought I was going to Swim Scotland and not Slim Scotland. He now has a swimming pool at home. You will see it fully branded Herbalife Nutrition because it was his goal. He wanted to have a swimming pool. So now we can really call it Swim Scotland because he has his pool at home. መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ሲ እቲ ዳዓደመን እዚ ሰብኣይ ምሳይ ደሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ኣብ ፕሬዚደንት ቲም ይደሎ ክዕድመኒ ከለኻ ስሊም ስኮትላንድ ይድብል ነይሩ ግን ከምስ ትሪእዎ ታ ኣክሰንት ቁርብ ፍልልይ ስለ ዘለዎ ብኡ መንፅርካ ተኣባሃላ ምሻሎ ኣብ ክንዲ ስሊም ስዊም ሓሲቡ ማርቲን ማለት እዩ ክሕምብስ ኢሉ ይኸይዱ ነይሩ እንታይ ገይሩ ሕጂ ኣብ urban life ዕውት ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ኣብ ስኮትላንድ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ስለ ደሓገዘ he made Scotland happier and healthier to say the least ገንዘብ ብዙሕ ክረክብ ስለ ዝኽኣለ ናቱ ስዊሚንግ ፑል ብራንድድ ዝኾነ ናይ urban life branded ዝኾነ ምክንያቱ urban life ህይወቱ ክቕየር ናይ ገዛ ርእሱ ስዊሚንግ ፑል ኣብ ገዝኡ ክህልዎ ስለ ደሓገዞ so ከምስ ትሪእዎ ደለኹም he didn't only make Scotland go slim but he also got a swimming pool ab gozu branded ዝኾነ so it is possible. So as I almost finish off, what I would say to everyone is if we look after our customers and we give them a great experience and we care more for them than we do the money, then good things will come to you. And that has been our focus. All our care is give our customers the best care we can. And because if you have people using the products and falling in love with the products, when the business is right for them, then they will come to you because you are treating them very well. So كل جزء كم principle ناي رأي كنجمر كلنا كم حادث سدرا كنجمر كلنا business اللي ناونا كنا نجميرنا okay مثلا أزنبرو pharmacists nurses medical doctors social workers dentists بمولنا تأكيدنا كنمتسخلنا مستنبر نايزي حدش حمام تلافين ودمت ناي حزبنا متكام نقحد دايما هلا بزعبا سينما أزا ويكا nutrition awareness لزي نبرنا نعوق نعبيلنا إنا جميرنا أوكي أنا experiment كجبر خلوه كبدت وسخة خلص كلهون كم سب كفلت أنير إن مجمع يعني خالص سب كده recommend مقباري and truth being told Mark Hughes قدمت حيز دبلوز نبرنتاي أبكن تسقم الشات كله نتسب تروح وترف جنزب 50% to you و reality override whatever ترف جنزب كا تروح بو أبكن تحسبك إذا جزئين في التاتين ندحر هيبيو أنتي ما غيروك بتصحيح اللي نحن حسبكم كلا لنا أوكي ناتي تمكر الشركة جبرو خلهم the best experience
نحنا نعوت جنزبون كنجبر نخل انتدኣ السب تتقام نايت product برقت ab result بتصحي okay abz gaza there is no other way that you can make money there is only one way استخا customer نا result خركب كخل الله كبتصح كخل الله فقر خحزوك فقر خحدر له مستحدش نسو دخونه دلو مقيرونا يكمنا دي انرجي دي قص دي كل غزي خمنبلو ريزالت سغع كبتصح زخل best customer service كنهباكم كلالنا نعوس لنقبر كام جنزب print كنقبر نخل we can print money by helping people to get to the best shape they could possibly be. And guys, what I would say is we are very grateful, one, for Lino, for you asking us to share tonight, but for Herbalife teaching us about gratitude, because gratitude reciprocates. The more we are grateful, the more good things come towards us. This was Michelle and I at 7 a.m. this morning doing our fit camp online. We do on a Facebook 21-day challenge, but we get to do it on the beach this morning. We watch the sun come up and we have an amazing time working together, helping people. And if we get paid no money, we would still do this because there is so much pleasure in helping people feel good about themselves. As I said, ناي لومي نجو ساعة شوعته أب سبين دتسألوي right now دزاربنا تسأل درانة أب سبين يوم دلو holiday كاب January سجى حج is it 5th time that you went back to Spain yeah this year حمشاي جزء يوم دخول دلو weekend قالن دابول جزء ما بقو كمستريو أب Facebook ناي weight loss challenge ويكان ناي boot camp challenge اللون مارتين انت يبلالو نزي challenge زي ولا مسانا نبرت جزء دي مشانو دي تقوم تزخونو بجراتيتود ويكا بمسغانا نتدتو هذنا برخه دتو هذنا ጸጋ درخبنا عدلات بدي دخون عقابتات ولا بنصا مسرحنا without no money نزم نغبرنايو مخنياتو اتنا جلسب مقيرو اتنحنا خابوشتنا urban life ماهرنا ነገር እንድحرالي እንታዩ كينيو تገንዘብ ናይ مسغان لمدي ويكا حጉሳት ናይ مخان بدلنا عقوبات بمخان بتدلنا برختك انا خالص سبات مكفالي I'm looking to see how I stop the share. Did you stop video? Just look at the see. Is it stop video, Lino? There is stop the share. slide is still. Yeah. Oh, okay. Yeah. Perfect. Brilliant. So, thank you very much for letting me share. Hopefully, someone got some value for something. But I just wish everyone good luck. Whatever your goal is, just believe in yourself, and you can do it. موداتا مارتن تايد بزلو نستوعبن عدل عد يمسجن لنا كما كرايك كفل سلز عدم كان نفتعمل زمسجن and hopefully نستخدمكم قال نجار كابزن عدي زانتا تتعينكم ومعاري نجار سمعكم تكونوا تسفى يجبر ان كل عاوتنا صالتون كان كل سبي من اللي بالعلم مارتن بقى كم زي قرنا إن خنفانو عبيلو تفقريتي قنيلنا أنا بزي دخونا قل العالم مع التريننج كوست كأني كم زجنا يرقبكم أوكي كل جزء كمتصنع عدم كأني جن حدا مقنيات كلهم مجشة يخونوا ويقله أنا personally I'm deeply grateful بحكي كم I've attended so many trainings which are so much into shifting the paradigm thinking different but Martin I can say this without any reservation that this is one of the best ones that we've had in a personal journey, and so much so to actually be able to relate and then see that it's practical. It's not just a myth or a theory or a principle. It is a lived experience, and I am forever grateful for being with us tonight in behalf of the entire team. As you can see, our Zoom is full, completely full, and a lot of people are now missing out, but we are streaming it through our channel, which is closed only for us. And for whoever would want to use the information. And really, I think كباهم دتسبين حرالي بزجازار لهم كم بعل سعر رأس حس كام متكاز جلد يكونس حجوسات كونكا نداس حكا يقنيلنا بمبال نتدلكم تعزبتي أبتي كومنت ويابتي ناي chat
ብመልክዕ ፍቅራዊ ወይ ዕምባባ እንዳገበርኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ ደስ ንበለኒ ምክንያቱ ኣነ ብዘይ ቀልዓለም ብሓቂ ተመሲጠ በቲ ትሕዝቶ ነዊሕ ዕላል ኣይኮነን ደለና እቲ ፍልጠትና ርሑቕ ድኸደ ኣይኮነን በዚኣ ኢና ተፋሊጥና ኣብ ትሬኒንግ ከዓ ክንራኸብ ኢና ሕጂ ኣብቲ ናይ በርሚንግሃም ድግበር እቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም ክትመፁ ከለኹም ውን ምእንቲ ክትረኽብዎ ከምዚኦም ሰባት ኣብ ዙርያኹም ክህልው ከለዉ ፍተው ፅልኡ ኣብ ቁፅሪ 5 ክትኮኑ ኢኹም 10 ከምዚኦም ሕዙ ፍተው ፅልኡ ቁፅሪ 5 ክትህልው ኢኹም 10 ደዓነወ ካይዳ ደይሙዕሪ ተስፋ ዘይብሉ ናይ ምዕዝምዛም ከዓ ሓዙ ኣብ ማእኸል ክትህልው ኢኹም ጋይስ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ሰብ ድውል ኣቢልኩም ክትሓትዎ ትኽእል ሰብ እዩ ድውል ኣቢልኩም ሓደ ሰብ ወዲቑ ድተስአ ድሕሪ 11 ዓመት ድምነዮ ናቱ ራእዩ ዝነብር ደሎ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ድውል ኣቢልኩም hey Martin ከመይ ጌርና እዚኣ ክንገብራ ንኽእል ክትብልዎ ትኽእሉ ሰብ እንህለኩም so if there is anything I would say at the end is that how grateful and humbled I am for the journey and the very personal ዝኾነ touching experience ካብ መጀመርያ ስጋዕ መጨረሻ including ደቆም including their children ድገብሮ ደሎ መርኣያ ኩሉ ግዜ ራሄላ ደጋጊማ ትብሎ እዚ ንግዲ እዚ ንዓና ገንዘብ ምግባር ጥራሕ ደይኮነስ ሌጋሲ ምዃን እዩ ኦኬ ሌጋሲ ሓደ እቲ ደቅና ድኾንዎ ድመሃርዎ ድሓር ከዓ እቲ ድለብስዎ ማለት እዩ so Martin, if you don't mind, I know we've held you for way longer than we thought we'd do, but with the translation, and it was very something we could really connect and relate. So apologies for the stretch of the meeting. It's okay. Again, would you be able to spare? Would you be able to stay for 1 or 2 questions if they have to? Of course, yeah, of course. Before we proceed to questions, Lena, let me say my last words to Martin. Martin, what an amazing journey. I'm very grateful to have you today with us. And on behalf of the team, I would like to say thank you so much. And it's amazing, incredible. We have learned a lot and much respect for your journey. Thank you, Bram. Thank you. Yeah, thank you, Martin. Yes. Thank you. Yeah. Thank you, Martin, for being with us. You've showed us an amazing journey, which is going to be a huge help for us. We know we're going to make it. We are not going to give up. Give up is not in our dictionary. And with all the experience that you have shared us, that give us another energy. And we really appreciate your time and everything. And thank you, Lino, for your great effort to bring such an amazing persons to share us their journey. And yeah, and everyone is asking if you can share how we can find you on social media. Sure. Can you please text? Yeah, can you please text it on the chat box? Yeah, of course. So thank you. Sure. Yeah, I will do that. I will do that right away, gladly. I will share the screen and I will send you his Martin and Michel's page where they do all this boot camp. I don't know, Rahela, if she's being caught with the girls or So I've just shared now, so my Facebook is just Martin Linden and my Instagram is Marty Linden, and I've put in the chat. So I welcome some new followers and some new friends, so thank you. Oh, definitely. That we will bump you up, Martin. I think I'm going to be the first one. Guys, you'd be amazed نتي تقبروا تعزب تقالك تريغونهم. Here is so رأيكم على السكرين. Here is the amazing family, and guys, you know, the kind of effort they put
نقول سب كحجزو is unbelievable بابا حدا بتصحوا من كتري ونتناتهم testimony حدا خابتناتهم كنا مهارو دلنا كم سدرا بيت نايراي is celebrating people بحكي قال خافت مارتين تقاملو دغبرو دلو is celebrating people كم ستري ودلهم قال up to committee we've got a committee team in our RAI family in this RAI Progress Academy, Martin, and really something we really want to practice is celebrating each other, celebrating our success, and putting a lot of effort on making it happen. This is the new house, right? Yeah. Amazing. كما حتى ريكمو لهم مش زياده انا مارتن زياده سئل مسرعكم اخترخبوا اخو مالتي. اوكي. حتى ورئيتون دحر ديبلنا خوينو يقنيلنا لنا كنفانو. I hope the أكل نوت وسيدنا خنكون هاي بسرات الله إلى العلم مسلني. هاي لينو هاي مارتين بتاعنا تبوت مرتتنيهم هاي بتاعنا تبوت مرتتنيهم كم كل استباهنا يو كنت قامل لينا وصيت كاخرهم نرخبلو سيت تمامني انتي كحتى دلينا مارتين تي كاب 16 عمت قالوا سي خن ابزخن تنطف دلا إل كان حكى دلينا هو الزحله فورحتي قال لي كمزغبا دلي قال 17 عمت لين تعشو ميلني كاب 18 عمتي اوكي سكيكن حتى ممكن وكسر صبغتنا فيها so Martin thank you for this amazing testimony and we are very encouraged and we look forward to execute all these nuggets and get somewhere. The question here is Bisrat is asking, she's got a 17-year-old daughter, but then she was refused for the sign up because it only starts from 18. Is there a different approach into this? So in the UK, it is 14. So in the UK, it's 14 and you do the paper method. I'm not too sure in the different countries. Sweden. But certainly the UK is 14 years old. Bisrat is in Sweden. Bisrat, I think كاب عدنا بعد كفال على يخلي يخوني. اوكي قوم مالتي برا دسكم يلني. Yeah. Again, the come that can have لوكم كوينو. ab sport them do not way to come try them. Take this advantage. قال if I'm انتدኣ أتيم صنيحهم they can دخسروا نجار يلن ده تو جنزاب يلن كم تفلتوا من ترسون جن مسرقتهم ديم كزاربو كم علامة كم شتى ديم كحزوا take advantage of it. So قال يا جزا أبراهيمو ناي هولاند أبينا كل عدم مسكون يوم كجمهور دخلوا كمزجوبنا تما account كلهم دخل. شو شايف Canada it's 18. Canada it's 18. إذا ناي كندا تناي كندا شر جبروا ده تدع كجمهور دلهم كندا عدم كم دخلوا عبد الله هم عد مالتي ناي نروي يوردا وزنتت إذن قال ده مثلا ببعد دوزن نسمع أيوة مخنياتو أجايش سلطونا خلنا نزي. Thank you بسرعة. صبغت حتى. Thank you يغنيلي. Okay. هل حتى دلو سبالو ولا كنفانو؟ I think راهلا مس كل عياد الله مسلني. ندحر الله خوانكي say something. Okay, بتعمل تصبغ. All right. Well, حتى يلن مالت كلنا صبغ غير ست إيميلنا لمالتي زنايلهم تمهرتي. Martin, again, I can't thank you enough. You've really obliged me to go to this favor into someone who actually needs it if I'm asked to. So everyone here, I encourage them to serve others out of good courtesy for the joy of it. And we've learned to humble ourselves, to be grateful and really appreciate the opportunity that we're in. Thank you very much again. And thanks to Michelle as well. Thank you. Thank you, everyone. Have an amazing night. And Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye-bye now. Bye. Thank you, Lino. All right. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you, Martin. Thank you. Ciao. Bye-bye.
Thank you. Thank you. Wow, that was incredible. That was amazing. So Lino, Rita. Committee. It was a great day. Late is gone. I know. Tashu mask gera neramo. I didn't want to come out like that, and then yeah, tahasi works out. I think time was up. Yeah, but yeah, it was an amazing program. So book ትምህርት ጸንሁ. That was phenomenal. That was amazing. If you may add ገለገለ reaffirm ምግባር ደድልዮን ሕራሊ purely because ገሊኡ ካብቲ ክንሰርሐ ጻንሕና ምስኡ ድላፈን ስለ ዝኾነ I think ማለት ኩሉ ክብሎ ድጸንሐ ኣገዳስነት ብንዱክ I don't know what to take out of that. ግን እቲ ኖ ምባል ሰብ ኖ ክብለና ከሎ ከም ንኩልሻ ኖ ጌርና ወሲድና ወይ ፐርስዌድ ክንገብሮም ከም ደለና ክስማዓና ይብሉን right away ወይ ድማ ክንደሃል ይብልና ንብኡ because ሰብ እቲ ንነፍሱ ዝጥቀመሉ ኮይኑ ኣብዝ ኣመነሉ ግዜ ጥራዩ ሓራይ ክብል ዝኽእል ኣብ ሽኡ ክብል ሓራይ ክብል ከሎ ተረዲእዎ ክብል ከሎ ከኣዩ እቲ ውጽኢታዊ ድኸውን ስለዚ ሰብ ኖ ክብለና ከሎ ደሰንብር ነገር ወይ ድማ ክንደሃል ይብልናን ትካልእ ናይ ቪዥን ቦርድ እዩ ክንድምንታይ having እቲ ናታ ህልምኻ or መደብካ ሃንፂፅካ ብልክዕ ክትርኢ ቀዳማይ ክትርእየሉ ትኽእል ቦታ ምግባር so that መዓልታዊ ክትርእዮ ከለኻ reminded ክትኸውን ብዛዕባ እንታይ ዕላማኻ ሽቶኻ እንታይ ምዃኑ and ካልእ ድማ መደብካስ there has to be a time limit ሰክት ጥራይ በኣእምሮኻ ከምዚ ክገብር ጥራይ ደይኮነ ብልክዕ ብዕለትን ብግዜን እንታይ ምዃኑን ብንጹር ክጽሓፍን ክቅመጥን ከሎ ነቲ ትገብሮ ትሰርሓሉ ዘለኻ ነገር ብዝበለጸ ክትገብሮ ከም ዘብለካ you see it and then it's easier to achieve ተሳለሳይ ከዓ ናይ ንደቆም ኣብ ቢዝነስ ክነጥፉ ብከመይ ከም እንደሃገዞም ግበሩ ብምባል ዘይኮነ እቲ circle of people that you surround yourself ንብል ነርና ኢና ቅድሚ ህጁን ኣብ ካልኦት meetings ኣብ ትምህርትታት ንህና ኩልና ናይቶም associate ንገብሮም ሰባት average-ና ካብቶም ንዛመዶም ወይ ድማ መቅረብና ድኾኑ ናቶም average-ና ካብኦም ወፃኢ ኣይኮናን ስለዚ ንሶም ዞም ወለዲ በዚ ቢዝነስ ኣቢሎም ብዝረኽቦም ሰባትን ኣብኡ ከዓ ደቆም ምስኦም ግዜ ከሕልፉ ከለው ድረኸብዎ knowledge-ን ፍልጠትን ከመይ ገይሩ ናብዚ ካብ ንእሽተይ ዕድሚኦም ኣብ ደቂ 15-16 ኮይኖም ግን on the way to success ንሕና ኣብዚ ሕጂ ገና ታተይልና ንጀምሮ ንሶም ከዓ like century or so ኣቀድማ ቢሎም a decade or so ኣቀድማ ቢሎም ይጀምርዎ ምህላዎም ማለት እዩ so I think these are the highlights and the hasko even though it could develop as you ኣገዳሲ እንተነይሩ በጣም ጽቡቅ I think the ጽቡቅ ገር summarize ገር ከላኺ I think ቅድሚ ናብቶም ኮሚቴ ነዚ መደብ መምላሰይ ከሓቶ ድምነ ነገር እንድሕራልዩ 100 ሰባት ኣምሲና ክንደይ ካባና ኣነ ብነፍሰይ ክጅምሬ ክንደይ ካባና ኢ ኮሚትድ ድቃስ ክስእን ነዘን ሎም ምሸት ድተማሃርናይን ወይ ዝተረዳእና ከተግብር ባዕለይ ክጅምሬ okay ሰለስተ ሰባት actually በቀዳማይ ነጊረኩም ነይረ ቅድሚ 9 ዓመት ፕሮፌሰር ናተይ ዝነበረት ቀረባ መዓልቲ ተራኺብና ትባሽ ተኸዲነውን ስለዝራኣየትኒ ወይ ተመናብረውን ስለዝራኣየት ሓቲታትኒ ቀንስ ደልየ ገሌላትኒ ሎማ አንተ ዛሪብያ ማለት እዩ ስለዚ ፕሮዳክት ኦርደር ክገብርላ okay እቲ ላይፍ ስታይል ስለትርኢ ደላ
ናተይ ኢነርጂውን ስለትርኢ ደላ ነገራት ትገብሮም ስለትርኢ ክንደይ ካባ ናይ ተግባር ክኸውን ክንደይ ካባና 35 42 እንደይበፅሐ ወይ ካፍታ ደልዋ ናፍታ ኔክስት ሌቨል ክሳጋገርስ ክንደይ ካባናይ ሓደ ጽሓፍ ላይ ኣብዛቻት ካብ 100 ሰባት ክንደይዮም ኮሚትድ ኮይኖም ንቕድሚት ክኸዱ ክንደይ ሰባት እዮም ከብዶም ከጥፉ ክንደይ ሰባት እዮም ገጾም ክቕይሩ ኣነባብሮም ኣተሓሳስቦም ራእዮም ክሰርዑ በትን ዕቅኖ ንፈልጦ እታ ሜዠረብል ትበሃል ካብ 35 ናብ 42 ካብ 42 ናብ 50 ወይ ኣትሊስት ናብ ኣትወስደና ተቕርበና ክንገብር ኢና ድብል ሰብስ ክንደይ ሰብ እዩ so ካብ 100 ሰባት ሲ ክንደይ ሰባት ኢና ናይ ብሓቂ ንቕድሚት ክንከይድ this is a true test ምክንያቱ ብርግጽ ዳዕክል ግዜ ስለ ዘይረኸብኩ this month ጥራይ ክዕዘብ ይቐኒ and ትበዝሕ ሰብ ወላ ነዛ ማራቶን ምጅማር ኣብዛ ማራቶን የጀመርና ብዙሓት ኣለና ሸተና ድበፅሕና ገለ ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ነቲ ሰለስተ ሰባት ነጊርካ ንሶም ከዓ ኣዕረኽቶም ሒዞም ተመፂኦም ታቦት መሊእ ኣላ ማለት እዩ so this week it's not left for excuse ዜን ጽባሕ ኣለና ቀዳም ኣለና ሰንበት ክትመጽእ ከላ at least ንዕቅኖ ነገር ታደቐለለ ትበሃል ሰለስተ ሰባት ኣዛሪብና ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ነቶ ኢሎምና ጸገም ኣይኮነን ግን መቐይሮና ድረኣዩ ድበጽሕ ከም ድበጽሕና ድርዩና ደሎ ሰባ this is the ultimate test okay ምፍላጥ is not enough I'm telling you ما عاد ዲግሪ ደሎ ሰብ ሓደ ሚዲዮከር ድኾነ ወይ ከዓ ማዕገሽ ናብራ ክነብር ትርዮ ስለ ደይፈልጥ ኣይኮነን okay ናይ ምትግባር ልምድታት ክህልወና ኣሎ ንሕና ህይወት ማለት እቲ ዲግሪታት ሰርቲፊኬታት ወይ ትምህርቲ ብዙሕ ምፍላጥ ገለ ደይኮነ ናይ ብሓቂ ነታ ትፈልጣ ነገር ምትግባር እዩ okay so ነዛ ድብላ ደለኹ ባዕለይ I'm saying it ኢደይ እንዳልዓልኩ ኩሉ ግዜ ብገጸይ every single day ገለገለ መዓልታት ካብ 100 ግዜ ድበዝሕ ገለገለ መዓልታት ዕድለኛ ተኮይነ ካብ 10 ግን ከይወደቕ ኩሉ ድምለስ መዓልቲ የለን okay it doesn't mean ብዙሕ ነገር ኣይፈልጥኒ ወይ ብዙሕ ነገር ኣይተማርኩን ማለት ኣይኮነን okay ግን I am willing every day ከም በሓድሽ ካ ክጅምር every day so ነዛ ሸቶ ድሓለፈ ወርሒ ኣብዚ ናተይ ድደልየኒ volume point በጽሕ ኣለኹ ነዚ ወርሒ ዝደልየኒ ሚኒመም በጽሕ ኣለኹ ግን we don't settle for minimum okay this weekend I will go away I will make time I will make sure I get to the highest possible I can be ንምንታይ ኣብ ዕግሽግሽ ይኸውን okay I will go away I will find time to commit to the cause it is possible ከም ዝከኣል ስሪና ያለና okay እንድሕር ናብ ገምገም ባሕሪ መኻድ ድልየኒ ኮይኑ ሰባት ክረክብ I will go and find ኣብ ገምገም ባሕሪ እንድሕር ኣብ ከተማ እኩብ ሰብ ደለዎ መኻድ ድልየኒ ኮይኑ I will do whatever it takes okay ካብ 100 ሰባት 30 ሰባት ድኸውን ኢና ኮሚትድ ንኸውን ደለና ኣብዚያ ካብ 100 ሰባት ኣብዚ ደለና okay so I think at the end of the day it is easy ባዕልና ናይ ገዛ ርእስና ሓይሊ ተረዲእና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ገዛ ንምነዮ ነገር ንሕራሊ ኣብ ራእይ ፕሮግረስ አካዳሚ ንምነዮ ነገር ንሕራሊ ኣብ ክንዲ ባሃውሪ ናይ ካልእ ሰብ እንዳቀድሕና ድኸውን ናህና ናይ ገዛ ርእስና ድሌት ኮይኑ ክንገብሮ okay ኩሉ ጻዕርና ስጋዕ ሕጂ ከመይ ገይሩ ድናቕሐ ውሳኔ ንውስን ክንቑሕ ውሳኔ ከመይ ገርና ንውስን okay ኣብያ ኣለኻ ብዘይ የገድስ ታድኸበረት ገለ ትበሃል ዓዲ ናይ በዓል እስራኤል እንድሕር ኮይኑ ኣስመረት ኣላትኩም ሕተትዋ ከመይ ኢላ ትገብሮ ናታ ስለ ድኾነ ስለ ትደልዮ ጥራሕ okay ክንደይ ሰባት ቅድሜና ዝጀመሩ ቅድሚኡ ነዊሕ ዓመታት ተጠቐሙ they give up ግን ናትካ እንተደኣ ኮይኑ you don't sleep okay ማርቲን ዝነገረና ዝነበረ ዓመት ኣቋሪፃ ነይራ መፅያ ምክንያቱ ናይ ካልእ ሰብ መቐይሮ ስለትርኢ so ነቶም ኣለይቲ መደብ ተኣኺባኹም ከይንወሓልኩም ስጋብ ሕጂ ኣታው ወፃ ዝኾነ ልብኹም ሓደ ደይፅሓፍኩም ላይ እንድሕር ኣሊኹም this is your chance to do it so ምክንያቱ I am observing the will come to حتتكاني أنا خاب عقمي مخرخ أنت لا أخوينا I think it's important to see commitment بعقمي كعبية كمعيش ثلاثة سنوات مزرعة يتقدمني عدبل كباب 800 يعني رعنتوي so let's get into the marathon I'm leaving the stage نتوم committee I'm just going to say Lino za بقص موداكسي as a joke partly on a serious note don't take it literally do you want to explain that so because mudak icon because I don't know I you had sabat kam
دفتنوا نيرهم مثلا هاي نبر كم برجع لتواني ريكم مثلا كان يركم سلينا ليش أبز جزا لهم بقت كمودع قبل كله هذا نقدر تنسقات مني تفتنا ما ترى سليت كم بحدش قاعد تفتن معناته قال سبات جن نزي أنا witchcraft اليوم حاسبه من ولا انتهى فلتني أب أغيبا بزوج جزء التدرج جمد بلنايو دمهرنايو أفتي فيديو تتمليسهم كيريو بالتأكيد انتدأ بقارش من سقابي الدنيا هاليوم نو بقت كمودع كيد فتنا ما كيد عم ببومو إيميل أختيناتي كم مسبلكوا جن قال سبات كيدهم بقت كمودع and they picked up ambulance. And when I yeah, you will get hurt. That's not the message. Again, كل جزء يكون ودق فعادين يحتاجون كون لنا حدش نقدر كنا ما. Thank you for reminding me, Muye. أنا ودي غير غير تلا حديث الله الأمبولانس وسيدات النقل. I'm not responsible. I'm not responsible. Oh, مزبل كنادي. Anyway, أسمير فيبو. عليت مدب جزيهم نايب حق لهم أنتي. تمتيتا again I think it was worth it كم نكان معلتي كونتن it was worth it I was truly amazed بتي simplicity أقراربون نحن خامسو كوها هدنا دخل المنبارون so unapologetically لو ما أنت جزيهم قتيل لكمي جميل لين حوي thank you so much بونت أزيو أقدس تمرت سلازهونه كندوز خدها ما نمثلنا كابز زبل استمرتها جزيد أولا تعذر ولا نحضر نايمولا عامت سنكي نتسرحنا نعنا زسنكم الناس لين حزر لنا بتزت أفق جزي أمنتاي نتفوق لنا سلين فلت أزيو amazing زوهنا مشتينا مسينا نايب حكي thank you so much كاب أغتصلا بيلا في بحفتنا مزا زلا challenge ناي ماراثون حقازي كوننا إيو زبالتو product كتلا لينا سلازي كلاتنا product بخمين نتكاملو ما أسنتك أملو كتلا لينا يمو نبقى خبلكم استاناي ممتات جزينا نفي أبو خبلكم في أبو حفتين أبقى مدرخ سلام رأي فاميلي كلكم كميت أنحكم I hope كلكم بتعامل بتمسط أو أنت شو متأنحكم أبرهتينا تا مايك every time تخفت ميرا please next time كستاي جبر يا أخي عندما هرخلوت قاشا بتعامل تخفتك نيرا مايك next time بتجاه تقوطات يا أخي please أنت يا حجي بزعبا يا فادس أبرهت يعني يرى فادسي أبرهت بسكريت أبرهت عبدي بالله فادسي بل حوابرنا أخا next time okay thank you بقى عندي خجمر جتي نايوت لوس انت شو مانجمنت كجبرلو زخالكم ما قد انتايو نتن برودكت تقاملن ስለዚህ ነበርኩ ኣብዚ ቀሪቤና ኣለኹ ከሪእኩሚ so እዚ ፎርሙላ 1 select ta ኣብ ግዜ ጾም ኮላ ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ናይ ካናዳ ሃክንድ ትራይ ብለንድ ማለት ንሕና ይብልና ትራይ ብለንድ እዚኣ ፕሮቲን ድሪንክ ሚክስ እዚኣ ኣክቲቭ ፋይበር እዚኣ ኻ ቫይታሚን መልቲ ቫይታሚን እዚአን ኩልሻ ከም ቁርስን ከም ድራርን ይጥቀመለን seriously ኮይነ የተኸታተለየን ክሳብ ሕጅውን ማለት እዩ and ናብ ሚዛን ሙግዳል ዕላማ ዘለና ሰባት 2 ሚል እንድሕር ሪፕሌስ ተገበርና ነቲ ሙግዳል ክንሪኦ ኣይንኽእልና ሓደ ሰባት ይኸደና ከምዚ ይኸውን ገለ ዝብሉሎ እንድሕር ዝኾነ ሪኣክሽን ሪኢኹም ዘይተሰማማዓኩም ኮንታክት ግበሩና ኢንዲቪጁዋሊ ክንሕግዘኩም ድልዋትና and እዚአን ኣነ ዝጥቀመለኒ ውፅኢት ከዝራእኹለን ማለት እዩ ስለ ዝራእኹለን ተጠቂመ ከዓ ንኻልእ ሰብ ከዓ ክሕግዝ ከዓ ወፅኢ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ናይ
ኮሌጅና እዚኣ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ንጽፍርኻ ድዩ ንጨጉርኻ ድዩ ንቆርበትካ ብጣዕሚ ውፅኢት ትርእላ ኩሉ ሻዕ ምስታ ናይ ቁርሰይ እዋን ሓንቲ ንመዓልቲ ስለትፍቀድ ምስኣ ሓዊሰይ ይገብራ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ዌት ሎስ ማኔጅመንት እንከለና ከም ጣዕሞት ንክንጥቀመለን ዝማዓድ እዘን ቸኮሌት ባር ኣለዋ እዚ ቸኮሌት ባር ዝተፈላለየ ፍሌቨር ኣለዎ ወይ ድማ እዚኣ ናትስ እዚ ሶያ ናትስ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ቆሎ ይበቃ ቆሎ ንበሎ እዛ ቆሎ እንት ቆሎ ከምዚኣ ሕዝና ከም ስናክ ኣብ ቦርሳና ክንሕዞ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ከመይ ጌርክ ተዳልውዮ ትብላላ እንታይ ደእቱ ኣነ ኣብቲ ናይ ሼክ ክገብር ከለኹ ኣቮካዶ ፍርቂ ኣቮካዶን ሓንቲ ጉንዲ ሴዲኖ ንዕኡ መቲረ ምስኡ ጥሒነ የድሰትዮ ካልእ ከዓ ሻሂ እዛ ናይ ሻሂ ከዓ እታ ኦሪጂናል የድፈቱ ብዙሕ ሽኮራዊ ቴስት ስለዘይፈቱ እዚኣ እጥቀመላ እዚኣ እውን ተራ ኣለዋ ነቲ ናይ ዌት ሎስ ማኔጅመንት ስለዚ ኣብዚና ንሕውሳ ምስታ ናይ ዌት ሎስ ማኔጅመንት ብጣዕሚ ጽብቕቲ እያ እታ ሻሂ ካልእ ከዓ እዚኣ ኣሎቬራ እዚኣ ከዓ ኣብ ማይ ሓዊስና ድዩ ዋላ ነታ ሻሂ ምስኣ ሓዊስና ንሰትያ ብጣዕሚ ሓጋዚት እያ ነቲ ስርዓተ ምሕቃቕ ነቲ ናይ ዌት ሎስ ማኔጅመንት ማለት እዩ ካልእ ከም ጣዕሞት እዚ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ቡን ዝደሊ ሰብ እንድሕር ዝፈቱ ሰብ ኣሎ እዛ ናይ ቡን ፕሮዳክት ኣነታ ብራውን ዝተቐለወት ድፈቱ እዚኣ ከዓ ንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ካልእ ዝኾነ ነገር ነፃ ምዃን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዌት ሎስ ማኔጅመንት ክትህሉ ከለካ ብፍላይ ብጣዕሚ ሲሪየስ ክትኮን ኣለካ ካልእ ከዓ እንታይ እዛ ቢቨሬጅ ኣላ እዛ ናይ ማንጎ ፍሌቨር ሓደ ግዜ ድኾነ ከምዚ ቃሕ ብለካ ምስ ዝኾነ ነገር ክትሰቲ እዛ ናይ ዓሲር ዓይነት እዚ ብስርዓት ትሕዝትኡ ገለ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣክንዲ ካልእ ዓይነት ድስተ ስሒብና ንሰቲ ነዚኣ በታ ኢንስትራክሽን ንሕቀቓ እንድሕር ሽኮር በዚሕና ማይ ንውስኸሉ ነዛ ኣሎቬራ ምስኣ እንድሕር ሓዊስናላ ብጣዕሚ ጥዕምቲ እያ ነዛ ቀጠፍ እንድሕር ሓዊስናላ እውን ጥዕምቲ እያ ካልእ ከዓ እዚ ብምሉኡ እዚ ናይ ሄር ኤንድ ስኪን ፕሮዳክት ማለት እዩ እዚ ናይ ጨጉሪ ሻምፖ ኤንድ ኮንዲሽነር እዚ ሎሽን and እዚኣ ሳንስክሪን እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ገፀይ ዝተለኻኽዋ ሳንስክሪን ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ምስ መጻኹ ፈቲነዮ ኣይፈተኹን ካልእ እዚኣ ግን በቃ ክሳብ ሕጂ ዋላ ብገዛ ጥቀምላ ዋላ ካብ ናይ ልች ብርሃን ናይ ገጽና ቆርበት ክንከናኸኖ ስለዝግባአና እዚኣ ኣሎ ሱቲንግ እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ከምዚ ኣብ ግዜ ጥንሲ ስክራች ገለ እንድሕር ኣለካ ቶታሊ ዋላ ኣየልግሶምበር እቲ ዘሎ ለውጥስ ክሪኦ ከለኹስ ደስ ይብለኒ በቃ ላይት እንዳኾነ ይመጽእ ብጣዕሚ ጽቡቕ ለውጢ ኣለዎ በቃ ከምዚ ብጣዕሚ እንደይ ኣነስ ኣዝየ ፈተዮ ዘለኹ ኣሎጊ ዋላ ከም ጀል ንጨጉሪ ዝሓለፈ ግዜ በዓል ኣስሚር ዳሃባና ፕሬዘንቴሽን was amazing ማለት እዩ ካልእ ከም ተወሳኺ እዚኣ ቶታል ኮንትሮል ይወስዳይ once in a while ግደፊ ሓንሳ መስገን እዚኣ ይጥቀመላ እዚኣ እውን ትሕግዘካ ከምዚ ናይ ሕማቕ ከምዚ ዘየድሊ ነገራት ክሬቭ ካብ ምግባር የወግደካ ኣብቲ ናይ ሃንገር ኮንትሮልን ይሕግዘካ ማለት እዩ እዚኣ ፕሮባዮቲክ ብጣዕሚ ጽቡቕ መግለፂ ገይሩ ሰሪሕና ኣሎ ሊኖ I think recently ከማን እዚኣ ብሓርጭ መልክዓ ናይ ካናዳ ትመፀና እዚኣ 5 ሸይ ከይሕውሳ every morning ማለት እዩ ሓንቲ ማንካ እታ ንግሆ ምሸትን ዘዳልዋ ሼክሲ ወላ ሓንቲ ደሻቐል የብለይን ኣነ ኣብ መዓልትስ ድጠቅም ኒውትረንት ኣካላት ይረኺቡ ዲ ኣይረኸበን ኢለስ ኣይሽገረኒ ክንደምንታይ ዓቐን ፕሮቲን በልዕ ይኸውን ክንደምንታይ ፖታሲየም ዝበሃልሲ I don't know እንተነፊዕኻ በናና በልዕኻ ምናልባት ተረኸብካ እምበር እቲ ኣብኡ ዘሎ ትሕዝቶሲ ዴሊስ ንረኽቦ ዲና ንረኽቦንሲ we don't know ካብቲ ንበልዖ ዘለና ማለት እዩ ዋላም ናይ ዌት ማኔጅመንት ዘየለኹም ሰባት
ولا خطرقلو خطقوط إنه زي تدريو سبات نطعناهم at least once a day it's recommended مالتيو you are making sure تي أكلاتكاس زدليو nutrient يركب كم زلا كلا هانتا يقبل نسرح كخير كله مسحي يوسد هل زميل مالتي كم درارجن كرم من فداسي تاني last minute زلا عرفتي انت يقبل نيرة زي إنسان استدريون اللهم أبزي زين أشتري كونتينر أبزي أبتحنت بروتين أبتحنت فورمولا 1 أبتحنت خاء أكتيف فايبر 4 كساب أما أعطيك كساب 4 مانكا 5 نخلينا ببقوانو مالتي نوتا بحد أب حدا جزي ديكونا سو زين سلستين مستا بوتل اللاتني أب أقبر أبيله 500 مللتر مايجرة قد أبيله يساتيا سو دراري مالتها بدعامي كم زمشالوس إكسكيوز كتقبر اللي جاي تخيل عينك سارة راح يجلوه بتوسخ إذا بدعامي ندك إيدتك أمل وافل كسرح كله أوتس كبر بدعامي بشجرنا ندك ولا نقاوحه سو مزح وابيزة أوتس نقاوحه نجرا يسرحونا توافل يبلعوه مالتي سو زي برودكت نعيدك أملا ስለተጠቀም ኩለን ከዓ ንሰብ ከዓ ብኮንፊደንት ከዓ ይነግሮ ማለት እዩ ሳክን ከም ዝሙሉ ሓበሬታ ትህብ ናይ ሓሶት ምስክር ኣይትኸውን ኒኻ ትጥቀመሉ ስለዘለኻ whatever ብሰርሓልካ ከዓ ወፂኻ ክትነግር ከዓ ብጣዕሚ ኢኻ ኢንካሬጅ ትኸውን ናይ መወዳእታ ከዓ እተን ናይ ገጽ ፕሮዳክት ማለት እዩ እተን ናይ ገጽ ፕሮዳክት ከዓ ኣብዚ ኣለዋ ብሙሉአን زي إن كانوا جهل مشافين نتكمل حج كابزي قرب تقول خلته كستير إلا له كم زي every time كتكمل له له زخنا reaction ريجن قدي فيا مالتي نعاء once in a while honestly make up هاي تكملني so deep clean ندسا مالزندات أنا حكيت تكمل كلاس ولا حنتي خونا نيله فتينا يوخا it works كا بدأ عم تصبو أبغى تأذلو تألم عند حساسية دمت زلوا سألوا وصل على خباب بوانو so تي أطبق قتلوت مصر أخوها شركة قبري تناي ميزان كم تزرع أخو موتي شير ديريو زلوا دسار حلي مالتي so تي مجمرة خطك أملوا لك هذا بالنت business philosophy أبزم رياو مالتي أنا سي بجاف كله خو خيتك أمكوس نعم كحجزك يخلي من ميزان مقدار الكات زارب كله خاص مني هامنك so بدعمي أقداسيو إن أنا كنت أكمله مو دحر زسرحنا نجر كأ خلنا زارب له خلنا معناتي بحبرتكم أجرنا ندحر سرحناها نخالقت عليك ندحر تعويتهم بس إحنا خير دين عوتلو ما إحنا سنتي ولا حدا ندري له همودة تاخذ لازم لها بدعمي عقلي ددليو عين السرحي حدا سب قطيفو ميزان كغدد ددلي كم زبحال يلا كندا عمتاتي انا سودان مساعته خد حزي ميزان كوسخ جميره سو حساب نابز دمت اذ كله 10 عامت كينو مالتي شو اب 10 عامت يوسخ ينيرن بر يغدل نيره سلازي كتصمم مالن خا خغدل كا غزي خوسد كم دخونه تي ديسيبلين كا ناي بحق ديخا نغون مشاتن توستو ناي بحق ديخا بقبو تتكملوا ها أقداسي سلازي تا تتكم كلا انت خاف نقر صباح نقهو كابانا سلر جمر نحنا بقبوهم تتكملوا ايوت عندما الاختي زرعنا يولو تخاف نقر كنت كل شيء عزبها لنا البرودكت يخونس ريزالتينا نشيء تزبها مالتي يا كم زي مثل thank you everyone واو thank you فبيه أنا بحق قدرت بالمجلس أختبرنا تانيكي برودكت كأني يا كلاتكم كم زراعكم مو بفلايت يوم أبويت لو سلنا مو كم عينت كم تكم زين فلت ويد ما خم زخت بلوت أنا حتى لو طيب جبو زي هبنا تدعليو تتعاق ما يخون فلت أزلنا مالتيو thank you بحفتي قدمي أبرهيم وإيدو حفا بيلو لو ما أبز سبورتس سرحني يركضو إكسرسايز تجبرني يركضو إلى حتى كلها أنتي واه كاب إسرادو ساب half an hour كماي exercise تتسأل سواي نبرن دينو هاي سمع النزيئة بتعمل exercise بتسأل نيرة
ግን በቃ ሕጂ ዝኻ ለውጥ ማለት ምሽ ካልእ ለውጥ ማለት ኣብ መዓልትስ 10 ደቂቃ ወይ ፍርቂ ሰዓት ኤክሰርሳይዝ ይገብር እንተ ደኺመ ኤክሰርሳይዝ ክሰርሕካ ወክ ይገብር ማለት እዩ so yeah እታ 20% ካ ኤክሰርሳይዝ ምሽ 80% ካብ መጋግባና 10% ካብ ኤክሰርሳይዝ ንኹሉ ነገር ካጠቕመና ማለት እዩ well done Phoebe yeah thanks اوكي ابراهيمو ኢድካ ሓፋቢልካ ኣለኻ ሕቶ ዘለኩም ካልእ 2-3 ክንቀበልና ምስቲ ግዜና ኢድኩም ሓፋብሉ ابراهيمو ቅድሚ ምምጽኡ I want to take this chance Febu you are true testimony በሐቂ ሓደ እቲ ብሓሳብን ብሞራልን ኦርጋናይዝ ብምግባር ነዚ ኮሚቴን ነዚ ገዛ ትገብርሉ ኩሉ ነገር I think ብሽም ኩሉ ሰብ ቅድም ከመስግነኪ ግን ኣብ ክንዲ ከምኡ ተሳታፊት ነቲ ነገር ክኸይድ ትሕግዝ ዝገለ ጥራሕ ኣብ ክንዲ ትኾነ ግን you're up the far front ብኣብነት ትመርሒ ምህላውኪ ምሻሎ it is mind blowing ትናትኪ conviction okay ኩሉ ግዜ በትራእይ እንዲና ንጅምር ሓንቲ ብዝያደ ነገር ክዮም ነገር ኣሎ ኣብዚ ገዛና ማለት እዩ ክብደት ክትቅንስ ምስ ሓሰብክስ በቃ ምስ ወዳእኺ ምስ በተኽኪ እንታይ ገርኪ ብምንታይ ጀሚርኪ እቲ መጀመርያ ማለት መደብ ነይርን እንጂቲ እቲ ቢዝነስ ድሌት ነይርኒ ናብ ከምኻቱ እንጂ ናይ በሐቂ ኸኣኒቲ ናይ ኣካላቲ ሙርጋድ ብጣዕሚ ይደሸግረኒ ነይሩ ብጣዕሚ ይድጸልኦ ነይረ ከም ጓለን ስቴት ኩሉ ከም ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጦ ትደልዮ ነገር ኣይትኽደንን ኩሉ ነገር ማለት እዩ ናትካ ኣካላትካ ኣይኮነን ተወሳኺ ስለ ዝኾነኻ ኩሉ ሻይ ተኸደካ so እቲ መጀመርያ ምስ ተመዝገብኩ በቃ right away ኩሉ ደድልየኒ ገዝኤ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ኦርደር 35 በጽሐ ኩሉ ኦርደር ምስ ገበርኩ ንሰማሃር ብላ ነይረ ቅድም ክጥዕመ I know I have the idea of the business ይደልያ ክገብር ነቲ ቢዝነስ ግን ክጥዕመ ክገብርኤ and then ታለውጥ ምስራኣኽዋ ንሰባት ክነግር ክጅምር ኢልያ ግን ኣይጸናሕኩም ክንዲ ትዳሓሰብኩ ንምንታይ ትለውጢ ቲ ኤነርጂ ይምለስ ርእዮ ገለ ክሪኦም ምስ ጀመርኩ በባሓደ በቃ መሰንጀር እንዳገበርኩ ንሰባት ነገር ጀሚራ ማለት እዩ and እቲ ደድል ከዓ ገረ እቲ መጽሓፍ ክንብበዮ እቲ ስእሊ ወሲደ ኣቐነ ገረ and yeah I did everything what I have to do but the explanation of the መጽሓፍ ድህበና I think انت حنت كل ነገር هو نعي بزاد المستني كم مسود اخي مسبتخ كتقليلكي يا اخي لا مسبلكس قال خافتي نوستاني ده حجزكي تي كندي قال خلي تخدني يوز نبر خداون تنتاجر oh donated I donate everything كده عند بحالي بعين برك winter a winter በቃ ምስ ሓለፈ ናይ winter jacket ዲ ወላ ተخلخل እዚ خدنو ዝነበርኩ በቃ እዚ ክሪኦ ይደልኒ እዚ already ከዓ ጀሚሪዮ ኣስለ ዝነበርኩ ጃንዋሪ እንደ join ገረ February ገዝኤ February the first week and March serious ኮይነ ሁሉ ነገር ሒዘው ማለት እዩ ሽዑቲ winter ምስተወደአ ምሽተ ጸሪኻ ሁሉ ሻ ናይ winter ይኣቱ ናይ summer ይወጽእ ገለ so ነተናይ winter ናተይ ዝምልከታነ ብሙሉ አንጉ ሒፈያ and ናይ summer ክዳውንቲ ዝገርመኩም ድፈትወን ክዳውንቲ ነይረን ብዙሓት ተቐመጥኩን ደቀበጽኩን ማለት ደቀበጽኩን ከም ዝምሻሎ ነውሕ እዋን so yeah it's amazing መቸም ኣብ ነፍስኻ ቴስት ከገበርካዮ ብዙሕ ኣይርዳእካኒ so ነዚ yeah ነዚ መስል الساعه انا مጨረሻ ነጥቤ ንኩሉ ሰብ ክነግረደልየ ማለት ክንቅንስ ወይ ክንወስኽ እንድሓ እንዳለ ኮይናስ ኣብዚያላ ሕጂ ጓል ሓወይ ኣብ መጀመርያ ፍቱ ዙም ገለት መጽ ነራ እንታይ ያገራ ነታና ቀደም ትፈቶ خداና ዝነበረት ኣፍታ ማዕጽ ብውሽጢ ጠልጠላ ቢላት ክታቱ ክትወጽኸላ ንዓ ትርኢ ማለት ንስኻ እንታይ ክገርኪ ነቲ ክዳውንቲ ጠርኒፍ ክንቻሪክት ምስሃብኪዮ ዶኔት ምስ ገበርኪዮ በቃ ኩሉ you burned every bridge ማለት እዩ
ምሻሎ ነተናይ ቀደም ክዳን ተኸዲን ክትከድ ትኾንኪ ነፍስህ ክትዋጣጠር እያ ማለት እዩ so ሓንቲ መራፅ ደላ ከምታ ድወጠንኪያ ክብደት ክትቀንስ ነርኪ and I'm so proud of you ብሓቂ conviction committed ኮንካ ንራእይኻ ምስራሕ ድበሃል ገለ ኣብ ገዛና ንሪኦ ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ ምሳና ስለ ዘለኹም ኣብዚ ማእኸልና ደስ ይብለኒ thank you I think ኣስሚር ኣብ ዴ ቦታ እያ ለዚያ ነጥብ እዚኣ ከውፅእ ኣብሪሂሞ ናትካ መስለኒ ብዙሕ ግዜ ክትእትወኒ ክተውፃኒ ፀኒሓ ዝሃዞም ምናልባት ሕቶ ሓሙስ ናተይ ትመሳሰል ከይትኸውን ከምኡ ዓይነት ታሽሙ እንድሕር ኣጋጢሙ ኩሉ ግዜ ንሰምሃር ድሓሚ I don't know if ሰምሃር is today available ma ሎሚ ዓንቲ ንዓኻ ክሓምየ ብዝኾነ ፌቨን amazing testimony what a nice journey ኣነ ክሓተኪ ዝደለኹ ካብ መጀመርያ እንታይ እዩ ትስጉምቲ ናብ weight loss ውሳነ ክትወስድ ዝገበረክሲ እንታይ እዩ ብቅዱስ ቅንዒ ድዩ ብሊኖ ዝህቦ ትምህርቲ ድዩ ወይስ ብካልእ ጥዕናዊ ምክንያታት ድዩ ስለምንታይ ኺ weight loss ክትገብሪ ወሲንኪ ኣብ መጀመርያ ከዓ ዝኸበደኪ ነገር እንታይ ነይሩ ዝተዓወትክሉ ጥራይ ዝኾነስ ዝተፈታተነኪ ነገር ቅድሚ ፌ ብምምላስ እታ ካልአይቲ ሳ ክትምልሳ ክፈቅደላ ተቀዳመይቲ ግን ርኢኻ ሄደ ነርካ ናይ ፌቡ ስእሊ ከመይ ነይራ ኣይረኣኻን ኣይረኣኻይን after night before and after በል ፅናሕ ከሪእካ I think that will talk this is ጽብቕቲ ሕቶ ካልዕልካ ደለኻ ንኩሉ ሰብ ከዓ ክስታይ ክትኮነ ትኽእል እያ ኢንሻአሎ ካበይ ከም ንጀምር ክሳብ ትገብራ ግዜ ክንቁጥብ ክን ኣብርሃም ክምልስ ኣለኹ ፀኒሐ ክሳብ ሸር ትገብራ ኣነሲ ኣብርሃም እቲ ሩግዲሲ ናተይ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን ምስ መፃና ኮፍ ኢለ ኣይሰራሕኩን 5 ዓመት so ሚዛን እንዳወሰኽኩ የመፅእ ንካናዳ ምስ መፃኹ ከዓ ኣብ ሕርስን ጥንስን ፀኒሐ and መሪሳ ከዓ ሚዛን ወሲኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝፀልእቲ ሚዛን እንሲ I don't know ናተይ ካስ ስለዘይኮነ ብጣዕሚ ተኸብደኒ ነይሩ ይሓስብ ነይረ ክጎድል ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ዝኾነ ኣድቨርታይዝመንት ይመፅእ ነይሩ ምሽ በከኒን ኣብ ገለ ማይ እቲኻ ገለ ተሰትዮ ብዙሕ ግዜ ኦንላይን ኣትየ ክገዝእ ተደናዲነ ግን ይወፅእ ኣብ ላስት ሚኒት ክኸፍል ኣብቲ ቼክ ኣውት ክብል ይወፅእ ኣብ ከምዚ ናይ ሄልዚ ፕላኔት ገለ ዝበሃሉ ለው ድኳናት ናብ ከምኡ ይኸይድ I don't know somehow ይወፅእ እቲ ነቲ ከኒና ምዃኑሲ ኣእምሮይ ስሕቶ ይኾነ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ሊኖ ብናይ ሕክምና ብዝናይ ጥዕና ጎስጓዝ ዝገብሮ እየ ድከታተሎ ነይረ እንደን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ናይ 57 ገለ ምስ በለ መሊኡ ሓሊፍኒ ማለት እዩ ተቐዳሚት ራውንድ ኣብታ ካልአይቲ ራውንድ ግን ቆባ ቢለ ሒዘዮም ማለት እዩ ሶ ክልቲኡ ኣውፅንሕኒ ማለት እዩ ንዓይ እቲ ቢዝነስ ዝደልዮ ዝነበርኩን እቲ weight loss ዝደልዮ ነበርኩን ኣውፅንሕኒ ብሓፈሻው ከዓ እቲ ናይቲ ካምፓኒ ኳሊቲ ምስ ረኣኽዎ ኣትየ እቲ ፅቡቅ ነገር ከዓ እንታይ ደመጀመርያ መዓልቲ herbal life ድበሃል ካምፓኒ ከም ዝኾነ ድነጥፍ ሊኖ ስለተዛረበ ሕቡእ ነገር ኣይረኣኹን ማለት እዩ ሶ ክፉት ነገር እዩ ስለዚ ናተይ መፅናዕቲ ከዓ ገይረፍቲ ዌብሳይት ናይ herbal life ኣትየ ማለት እዩ ሶ እቲ ኳሊቲ ደተኣማምን 40 ዓመት ዝገበረ ካምፓኒ ስለዝኾነ and ምስቲ ናይ ሊኖ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ነቲ ብዙሕ ክፈላሰፈሉ ኣይደለኹን ነቲ ፕሮዳክት ማለት እዩ ኣብዚ ተወደአ ነገር ስለዝኾነ ዲሳይድ ንክገብር ኣይፀገመንን ማለት እዩ ሶ ንዓይ ከም ፌበን ክልቲአና ብሓደ ፀኒሕናኒ so it was a perfect chance ማለት እዩ ንዓይ ተስፋ ገብር መሊስያ ኸውን ኣብርሃም thank you ፌቡ ዝሓተትኩ ምክንያት እዛ ስእሊ እውን ንስኺ ምዃንኪ ስለዘይፈለጥኩ እምበር እየ ሊኖ thank you for sharing ዝሓተትኩ ምክንያት ፌቡ ብዙሕ ሰብ ክኣቱ ክጅምር ከሎ ክሓቶም ከለኹ ዕላማ ስለድስእነሎም እየ ስለዚ እቲ ናትኪ ዕላማ ድሓር ከዓ እቲ ዕላማ ምህራምኪ እሱ ክበርህ ስለዝደልኹ እየ but ሓንቲ ሕቶ ግን እንድሕር ገና ፈቃደኛ ኮንኪ ስፖርት ኣይትፈትውን ነርኪ ብኸመይ ነታ ቻሌንጅ በዲህኪ ብኸመይ ፍቅሪ ስፖርት ሓዲሩኪ so ይመሃር እንደ ደለኹ every time ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓሙስ ክንመፅእ ከለና so 80% ካብ መጋግባናይ 10% ከዓ ካብቲ ንነጥፎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኤክሰርሳይዝ
ولا physically emotionally everything كا حجازهم دخلنا تماهيرة مالتي and يري إنك تن بتصوتيك أو يوردانوس motivate تجبرنا exercise دا صرحت فيديو تسدد قال so أنا خد أنا نتهم هم دي جبر قليلا مالتي so مجمرة يذكرني جمرة سكوا exercise نه herbal life إذا director تسرحن كابتن تسرحن حنت بدعم خبادن يرا so أنت يجبرني ها تن 10 رقم صراحكم كوفي ليري أبدا حليو مالتي and then 15 minutes 20 minutes معرة أسرح جميرة مالتي so fine خوي مالتي مدتها تصبق كينو مالتي and then كم habit يخونه كامو عند حرحنت مع تدي صراحك أنت هي مسكيرة دلله خطبر مالتي حنسا تنجهو دخيمك أو تجيك اس ويقلمش حلفت بلك شعرت أكلات كي خبدك خنز قل أنا قد رسعها خليني سمعك بقعت habit تصبق habit يخونه كمالتي نزل Thank you Febo يقنيلي ملسك ليخي and you have to be proud of yourself خلي الجورني كون نزيز خدك Thank you for sharing yeah thank you and Abrahamo amazing intentional دوانا حتوتات مالت كل جزية تحطقنا حتى كلنا نقل سبات كم بجس كنت كملوا نغل كل جزية بحسب إذا نبرد صبوا غير كم سخيل غسباسي وايل نحن حتى لنا في بنا تعدلت سلدخونه خمس دبلته ناتا قعزس لزخونه تحت بيت سحقيله كندي جميرم دق قارص له كندي كم سبت حتى نبر واجب من لوس له لذي صبوا حتى بحكي أسمير مدرنا بحكي مرحاويت it is okay Facebook share كولسي فأديو ولا لا already yeah definitely أجمل لنا question is for above إن تنساس إلنا في بويا تحت الدلاس yeah مرحاويت هو هي ما تلا فقط شرجرنا لنا so I think بزح سبي دلنا by the way كم زي ناي في بود ما يكون نمبر بتعمل بزح سبي بزح كأني سدولو كبدت بتصحى بول كنا عايز سدود لي جن فقط ده هابون ناكل شركم جبرة so نا يوردا نا فيبو نا جري كانوا سبات من شير لنا دلنا نتي نايز جزاء من قصاصات نقول سبنا انت خطكم نقول سبنا انت خبرات علم فقط ده هابون so yeah thank you for asking whoever it is ترحس حتى لاني الكتايف كلنا يركزي إيدك حفا بلنت خيلكي سقاب ترحست متصل سقاب ترحست متصل كندي سباتينا نتا بوت تدالينا دلنا ناي بحق بعلنا داتا مالا انا نت برودكت كنت كملو يوردا تغبرو دولار يحما تكونو already ناي نوروي I am blown away ابزي قال سبات فتصيم مشالو كلا عينت رديت زنبرني I was proven to be wrong and I admit I am blown away سقع كندي committed مخانو okay ناي نوروي they're leading far ahead مالتي Abrahamo it's on you ناي هولند I think صباح كجمهورية مثلني ناي إسرائيل جميرة مالو already تي دلو conversation تي نوتي سقاب أبزد لنا ونكتسألونا كترفني ناي سويدن مرهاويت شيشاي توم بسرعة عبير لهم okay this is something بعلنا داتا مالا لا نخن قبرو نخل كم culture شعقاء كن نقدمت كن كيد فيبو ناي كندا جميرة مالو سمهار توم كالو تاب أمريكا دلخمون كومو أستراليا بزحات سباس لزيبلنا مستم نباهم دقاربو هانا organized تقبرو لا we need to do this we need to start as soon as we can توم سلسة سبات أبزابط نخومت سوخ حقزناي ناي بحق follow ups لنقبرهم أبقى نمكتتال سلادتعن برقت ستقامو لندحرا لو غينا they cannot get wrong okay ناي بحق results لدغونت أمتنا result نخم بتصح we need to get started and we need to start I think راهلا نا UK مس راهلا نحنا organize تقبرو لا قرب مستي دخام قال قرب حد نقرأ بيزي جيروا Again, it's not an excuse. It will start this week somehow. هنا بلاين أمانن كمو إللتا كاب كارديف ببوجنا at least عاد إنجليز قاب شو عتا شو منتو دقون جروبات كلونا كنجمرينا مالتي أنا نبع عليك كبدت وسخ الله حجي كبدت وسخ الله قبل كله ناي weight lifting كم حجي لكم نيرا نايتي department competition كجبرس لزلنا بكل توارحي نوعو training جبرس لزلخو
ንቤንጃሚን ክሓልፈ ማለት ሕጂ اوكي متعنا مسلمي ترحس يا ترحس متعلا ترحس تخمو سنة مودعتا يا سلام اوكي ثانك يو سميري اسمع لكم يب هو السمع له اوكي سلام لكم سلام اوكي كحتى زلخو انا برودكت هيربال لايف شامبوتات تدعيمنا وصي زرخبنا مرغاف صغر ديو كال زنبرنا امو وصي زرخبنا هو تخينو بخمي تدعيمكن نتوصي ترخيفكنو زي اخفل الدلي مالتي مخنياتو صغري بدعمي يرغف سلازخونه يتقمي افال منالبات اتطعما بغباب دي وستخي هلمو كابت تطعم كلانو وي كابت مكركنو غلخت بلاني دلي ثانك يو حديت كنت فلت ترحس زاتو هو نغير كن اسمي اوليف اويل الوفيرا خاص لسمانكا يمكن نركا بالكم غير يتقمي جل sorry I think زي حتى نسرائيل ياخد كيدلوا مغنياتو نايزي لبات جمهورتو بعد اسمرت سلازخونت توصيتكا كابو مسرت بمغباري ناغيرنايو سو انتي زبحان اب ايتكا بتري اب غرخا تمن يا دلا حجي سو كاب نتا غزي من تنقطبا كاب اسمرت لا على غيرو نغير تدخل دولو يمسلن ግን እዚ ናይ ፀጉሪ ናይ ፅፍሪ ነገራት ከዓ በታ ኮላጅን ብዙሕ መቀየሮ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብ ርእሲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርና ሽዑ ኮላጅን ኣይነበረናን ክትገብሩ ይኸለኺ ኣስሚርን ሃና ሊና ግዳፍ ኣይተሐመና ኮላጅን ኣብ ዞን የብልና ኣብ እስራኤል ኳ ይዘለ ኮይኑ ፅግመና ዘሎ ከፈልኒ መስደዲ ናይቲ ፓኬጅኩም ጥራይ ክፈልዎ ስደዱ ለይምበር ክሰደልኩም ክእል እየ ገዚኹም ናባይ ስደድዎ ኣነ ከዓ ፖስት ኣገረ ክሰደልኩም ክእል እየ ናይ እስራኤል ኦኬ ከምኡ ጌረ ዝሰደድ ኩሎም ሰባት ኣለዉ ሊና ሓወይ ኣብዚ ኣዶ ኣነ ክነግራ ሲምፕል ያ go for it ሃናኤ ቲያ ሻምፖ ስለዝጥቀመሉ ነግራ ደለ ኣነ ብዙሕ ዲፈረንስ ሪአሉ ኣብ ፀጉሪ ማለት ሻምፖ ጥራይውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ፕሮቲን ዴይሊ ወስድ ይኹን ቁርሲ ኮላጅን ወስድ ነይረ ሕጂ ንግዜ ጠጠው ኣቢሉ ኣለኹ እምበር ይወስድ ነይረ without the collagen ከማን ክትርእሉ ትኽእል ኢኽ ለውጢ ንኣብነት ናተይ ፀጉሪ ብጣዕሚ ድኹሚ ቀልጢፉ እዩ ዝሰባበር ዝኾነ ሻምፖ ኣይሰማምዖኒ ከምኡ እዩ ነይሩ ናተይ ፀጉሪ ብገሊኡ ሰበርባር ብገሊኡ ነዊሕ ገለ ከምኡ ቀልጢፉ እዩ ናይ ስብርባር ዘምፅእ ነይሩ ሕጂ ግን ዝኾነ ሻምፖ ደርበየ ካብ ገዛይ እቲያ ሻምፖን እቲያ ኮንዲሽነርን ዝጥቀም ክሕፀብ ከለኹ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ሕፀብ ሜቢ ተንውሕዮ ከዓ ከይትኾን እቲ ግዜ ብውሕድ ግዜ በትንዮ ሕጂ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ዝሕፀብ ክሕፀብ ከለኹ ቅድሚ ምሕፃበይ ከምዚ ማስክ ይገብረሉ እየ ፀጉረይ ከምዚ ናይ ኣቮካዶ ድዩ ገለ ድዩ ምሽ ገይረሉ ፀንሕ ነቲ ሻምፖ ገይረ ሕፀባ ብድሕሪኡ ዘይት ከዓ ገይረሉ ፀንሕ ማለት እዩ በታ ሻምፖ ገይረ ተሓፂበታ ኮንዲሽነር ገብር መሽጠ ገርፎ ዘይት ኣይገብረሉኒ ፎሮፎር ነይሩኒ ፎሮፎር ጠፊኡ ኮምፕሊትሊ የለን ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ፀጉረይ ኣብ ምንውሑ ዝኾነ ሰብ እዩ ዝግርም ብቐዳማይ ለንደን ከይደ ነይረ ናብ ሲስተር ወሲኽ ኩሉ ዲኺ ኢላ ፈቲሻትን معرض نزي تغيروا معناته حجي بسيمبل واي البروتين تتقامل لنقو قرصخي عندنا تي شامبو ፀጉርኺ ኣብ ሰሙን ተሓፅቢ maybe ይነውሑ ኸይሉ ተግዜ ክትሕፀብ ከለህ ቅድሚ ምሕፃብክ ግን ዝኾነ ከምዚ ናይ ኣቮካዶ ድዩ ናይ ገለ ናይ ኦሊቭ ኦይል ለኺኽዮ መፅንሒ 1-4-5 ሰዓት ሽዑ ተሓፀቢ ተሓፂብ ክወዲ ከምፂኪ ኣይትግበርሉ ዘይቲ زياس مثل تاناتي بزحلو تخاري thank you okay thank you أنا you're welcome أبزي أقربتك زرب داس منت إيش يعني أو كابز هنا كتبلو دس أنهت بمجبون كبلالو أقري is not بشامبو انتينا مهس أبيو كن حاسبو كلنا كال برودكت كنت كم كلنا أب قربتنا أب أقرنا ك friendly نزايكونا كيميكال ديو كال نجارات نكيكون بكمون حاسبو سلازي بدقينا نكنا كانوا دلنا تك أندقن
ኣመጋገባናን እሱ ከመኣራረደሎ so በሻምፖ ጥራይ ለውጥ ክትርኢ ኣብቲ ትገብርዮ ናይ ሻምፖ ቀይር ክትራይ it doesn't mean automatically 100% ለውጥ ካብኡ ክመጽእ እቲ ለውጥ ትርእዮ ኣብኡ ገለ ለውጥ ይህሉ ገለ ለውጥ ትረክብሉ ትሆን ይኺ from using this shampoo because chemicals ስለደይብሉ naturally ካብ ዝርከቡ እንታሽሙ ስለዝዳሉ ግን ዝበለጸ ለውጥ ትርእሉ ግን ኣብቲ ኣመጋገባህ ምቅያርዩ ኣብ ጸጉርኻ ኣብ ቁርበትካ ኣብ ጽፍርኻ ዘሎ ጥዕና ቀንዲ ካብ ውሽጢ ካብ ማኣናጡ ዝብገስ ስለደሆነ ካብ ንምገቦ ምግቢ this shouldn't be seen lightly. Thank you. Okay. Thank you, Haiti. Thank you, Haley. Yeah. ስራሕስ ጽቡቕ ሓጋዝ ዝኾነ መልሲ ረኺብካ ክትኮን ተስፋ ይገብር هو أسمير حبتي أتي لو طريقة لندي أو قمت يكون أبترت يكون طرح أتي مرقاف طرح يو مغير أنت شو أبي ينبر كاب أنا بيزرق في نيرو أبال مس جمر كيز كمالو زلخو خمس زبال كنا مالتيو أبكالي أبتي قمت يكون أبترت نيت أجرخون قلت بويو ماتيو مالتيو I think ندك أنستي حنت معلت نبينا أخون قبرنا so we share experiences and قدنا يخونن كانوا كل شيء بالسماء أو مالتي okay yeah سهل قبرنا discuss كن قبرنا ما ندك أنستي نبينا أخون قبرنا okay thank you እሞ ብሩኻት ኣዝዩ ደስ ዝብል ምሸት ኣምሲና ናይ ብሓቂ ኩሉ ዝተምሃርናዮ ኣብዛ ልብና ቁፅር ኣቢልና ሒዝና ጽባሕ ንግሆ ናብ ተግባር ንጉየ ንዝነበረና ግዜ እንዳመስገና መደብና ብዝኽንዓጽ ኢና ብሩኽ ለይቲ أسمير thank you ብሩኽ ለይቲ أسمير أبي نفيبو باني أب صحف قط صحيفة لالو غندي أكتك وسخ زدلس حنتي جزاي زتقامي لالاموني أكتي صحف دالو ولا كان تمهارنا خا موري دتقامي تبل بجيجادا ولا نحنا نتاجينا زلنا هيلن دي خوي هيلو لوام تا أبتا chat صحيفة لالو هيلن دات حتى تصنيحة كوسخ زدلسب سوري يا كوسخ زدلسب كل تجزي تقام جن سرعة مسح قرص مسح درارك أوسد قبل علي أخل التجزي وسد كروجر زدلسب سوري يا كقدر زدلها انتحر قرص درار انت وسط اللخي مسح طريت وسط مالتي قرص درارن نهربال لايف برودكت مسح كا ريجولار مسح مالتي صبوت تحسو زلوا مسح يعني حلو طعنو طراي هو طعنو طراي سيستم يا انرجي سيستم طراي خبر زدلها حنسبا معلتي أنا كحت قريتها أبتي أخسر لهم قبل أفتنا كوتشين جروب لهم قرفاتها حطونا كن نبدأ لنا زوم يا سوري قلت صحفي أنا أو هاي بقوله لاتنا بروح ليتي نعبلو روحات سلام ليتي أزيدس بالمشاتة مسينا سلام ليتي Okay, so والله تقول لهم قلنا كم زاسمير زبلت قبل بنا يحضروا إكزابير قدموا you guys are champions already وشتغل ما لتدد لكم حيلي let's go كلام نايب حكي نقول سبدوي لك حتتين يغني لينا قد صراحة دم جاتني زينة أنا مسكن